Amen. Amen. I appreciate Yeah. that people can sometimes Puedo apreciar que las personas algunas unlearn veces or be a little confused. se Also sientan manchmal un gefällt mir poco das, confundidas. heiße ich das willkommen, wenn Menschen manchmal so ein bisschen verwirrt sind. Yesterday, Zum Ayer Beispiel gestern we spoke about the fact that these three messengers are hablamos give sobre el hecho de que estos tres a mensajes distorted message. van a dar un mensaje gestern haben wir über die distorsionado Tatsache o gesprochen, dass die torcido, drei Boten eine verdrehte Botschaft übermitteln. What's common between all three? Aber was que haben es alle común en drei todos gemein? ellos, en estos Following tres. principle. Das Es ist el jetzt das siguiente folgende principio. Prinzip. Just take the word from here. Ich Solo nehme tomando las hier das palabras de Wort aquí, Time. tiempo. Es geht um das Wort Zeit. All three dispensations, the dispensation of Christ, Miller, and ours, Todas Das las Zeitalter tres von Christus, dispensaciones, der la Milleriten dispensación de und uns, Cristo, Milerita y all la of them nuestra, have an understanding or a message that's based upon time. todas haben tienen alle eine una Botschaft, die comprensión o un mensaje auf der basado en Zeit, tiempo. gründet. It's the unsealing of Es el time. desellamiento del tiempo, Wenn man es so si sagen se möchte, es geht puede um das llamar de esa Entsiegeln von forma. Zeit. The history of Christ, In der Geschichte La von historia de Christus, Cristo, what's unsealed, was in der lo Geschichte que es Christus desellado entsiegelt wird, is Daniel 9, es ist Daniel Kapitel 9, 9. which means Daniel 8. lo que Oder es Daniel igual a Daniel In the 8. Millerite history, it's the En same la historia passage. milerita es el Und mismo in der pasaje. Miller-Geschichte ist es der gleiche Abschnitt. In our En history, nuestra Und in historia, unserer Geschichte, what gets unsealed? was que wird es bei uns desellado, entsiegelt? Daniel 11. Es ist Daniel 11. 11. So, time of Christ, Daniel 8. Así Millerites, que Daniel 8. Our en el history, tiempo de Daniel 11. Cristo, In der Zeit der, Daniel 8, en el von tiempo de los Christus ist es mileritas, Daniel 8, bei en den nuestro Milleriten tiempo, auch, Daniel bei uns 11. ist es Daniel 11. So, the unsealing, Así que el Das desellamiento, Entsiegeln, if you were to look at Ellen White's writings on that si tú subject, wenn man fueras sich das a los Entsiegeln escritos bei, de Elena den White Schriften sobre von ese Ellen White tema, anschaut, if I can find the passage, si ich hoffe, puedo dass ich conseguir el das pasaje, Zitat finden kann. I knew you were going to ask that. yo sabía que ibas a preguntar eso. That's why I said it, just for you. Es por eso que lo dije, solo por ti. So let me see if I can find the quote. Also ich schaue hier, ob Ahora, ich das entsprechende déjeme ver Zitat si finde. consigo la cita. Um, we'll go to 7 Bible Commentary. Vamos gehen al zum comentario siebten Band des bíblico adventista, tomo Bibelkommentars. 7. This is a commentary on Esto es un comentario sobre Revelation chapter 10. Apocalipsis Und das hier ist capítulo ein 10. Kommentar über Offenbarung Kapitel 10. We'll just cut into the passage. Und wir werden hier in den Abschnitt Vamos a einspringen. cortar 7 un poco el BC, pasaje. 971, Esto es paragraph 4. Die englische Quelle Comentario ist bíblico 7 adventista, BC tomo 7, página 971, It's parágrafo the 4. commentary on Revelation 10. Es Das el ist der comentario Kommentar sobre und Kommentar zu Apocalipsis Offenbarung 10. The unsealing of the little book was the message in El relation desellamiento, to time. el desellamiento del librito fue un mensaje Das en Entsiegel relación des con el kleinen tiempo. Buches war die Botschaft, die in Verbindung mit Zeit stand. It's not No es Es handelt sich dabei nicht the message relating to geography. un mensaje con die relación a la Botschaft, geografía. die mit in Verbindung der Geografie oder eines Ortes. That becomes important. Ahora, Das eso wird es algo wichtig. importante. The message is in relation to El time. mensaje is es unsealed. Die, un mensaje en Botschaft, relación con die el tiempo es entschlüsselt wird, desellado. bezieht sich auf Zeit. So let's do our history first. Let's go Así backwards. que Also gehen vamos wir a hier, hacer nuestra sollen wir historia das primero. von hinten auf und Vamos fangen mit unserer hacia Geschichte. atrás, de adelante para What atrás. is unsealed to us? ¿Qué Was wurde fue denn lo que fue uns desellado geöffnet para oder nosotros? für uns entsiegelt? A message Un mensaje in relation en to relación con el time. tiempo. Eine Botschaft in Verbindung zu Zeit.
not event. no Und eventos. nicht in Verbindung mit Ereignissen. Or, O, what did I say a minute ago? Was hatte ich vor einer ¿qué fue lo Minute que dije gesagt? hace un minuto atrás? No qué, Not geography. no geografía. Geografie oder Orte. The reason I say La that, razón por la Der cual Grund, dije warum eso, ich das sage, in our history, if it's Daniel 11, what en verse nuestra is it historia, referring si es to? Daniel ist 11, denn in ¿a unserer qué verso Geschichte, nos auf welche estamos Verse in refiriendo? Daniel 11 würden wir uns denn beziehen? 40 to 45. Verse 40 bis Daniel 11, What 40 is al the 45. context of 40 to ¿Cuál es el 45? Und was ist contexto nun de der Daniel 11, Kontext von den 40 al Versen 40 bis 45? 45? King of the north, El rey del Der king norte, of the south, rey König del des sur, Nordens und the König des glorious Südens, land, la tierra Selben gloriosa, Land, Egypt, Egipto, Ägypten, the Libyans, los die Libyer, libios, the Ethiopians. los Äthiopier. etíopes. All of that Todo All eso das, is in what context? es all das en qué befindet sich contexto. in welchem Kontext? Did I say the Libyans? ¿Acaso dije los Habe ich libios? Libyer genannt? Sí, Ja. Libyans and Ethiopians. ok, sí. Libia und Äthiopien. Libios What's the y subject? etíopes. Um ¿Cuál was es el geht's denn tema? ¿Cuál es el context? asunto Was o el ist der Hintergrund, contexto? der Kontext? Geography. Hier geht Geografía. es um die Geografie. It's so geographical Es tan, Da- es davon tan haben wir geográfico so viel hier, that in verse 41, que en el dass in versículo Vers 41, 41 what do the commentators ¿qué es lo que los comentaristas o los traductores en el inglés Was schreiben die escribieron? Kommentatoren im Englischen zu Vers 41? Now, I don't know how it's written in the German, Und ich weiß Ahora, nicht, yo wie no es sé cómo im está escrito en el Deutschen alemán, but it says, aber es sagt, pero dice he shall enter also into the glorious land. que él también er wird entrará auch en la das tierra Reich gloriosa eindringen. That's the same. Pretty much, ja. And many countries shall be y overthrown. muchos Und países viele serán Länder werden derribados. unterliegen. We don't have countries. Okay, so in the En el, German, ok, así que en el alemán it's a more didactic translation, more literal translation. es una, Deutschen es una haben wir eine traducción etwas más didáctica wörtlichere o más Übersetzung. So literal. they don't put the word countries, but Así they do in the que English. no colocan Im la Englischen palabra haben wir das países, Wort, pero sí lo Länder hace en el hinzugefügt. inglés. Im Deutschen finden wir das hier nicht. Why did they say countries? ¿Por qué Warum dice sagen países? denn die englischen Kommentatoren jetzt hier Länder? Because in the rest of the verse it says what? Porque en el resto del Was geht's versículo, in ¿qué es lo que dem, dice? Rest des Verses? Who's going to escape out? ¿Quién wer va a wird denn escapar? Countries. Países. Länder werden Edom, entfliehen. Moab, Ammon, Edom, Moab y Amón, und die Ammoniter. Egypt, Egipto, Libya, Libia, Ethiopians. Etíopes. That's 6 witnesses Esos Das son sind 6 sechs testigos Zeugen, that this is about geography. dass es que sich nos indican que hierbei esto es um sobre die geografía. Geografie handelt. And we say Y nosotros sagen, it's decimos got nothing to do with que no geography. tiene nada Das que hat ver con überhaupt geografía, nichts mit Geografie zu tun, It's about many people. sondern es sobre handelt- muchas es geht personas. hier um viele Menschen. So Así que if we can hold on to that thought si Wenn wir nosotros diesen pudiésemos Gedanken sostener mal, ese uns merken pensamiento, können, and we say with nosotros John, decimos, und junto con in Juan, Bezug auf Johannes, has John got a message that's related to geography? hat Juan Johannes tenía un denn eine mensaje en Botschaft relación con bekommen, die geografía. mit Geografie in Zusammenhang steht? For sure. seguro. Sicherheit. It's about nations clashing. Es Es sobre geht darum, naciones dass entrando en Nationen sich conflicto. clashing like war, dass Nationen sich bekriegen. Who's fighting ¿Quién pelea? ¿Quién lucha? for geography, Por Wer kämpft denn geografía, um Ländereien, for supremacy? por la für supremacía. eine Vormachtstellung. John, Juan, first advent. primer Es ist advenimiento. Johannes bei der ersten Ankunft. John the Baptist, sorry. Not Juan John el, the Revelator. Also Juan el es- Bautista, Johannes der disculpen, no Täufer. Juan el Revelador. Rome, Roma, pagan Rome and Roma Das pagana heidnische y Rom und Israel. und Israel. They're fighting. die beiden Ellos están kämpfen luchando. miteinander. That's what John wants to say. Eso es lo Das que ist Juan das, was quiere decir. Johannes, sagen möchte. Daniel 9:24. Daniel Das haben wir in 9:24. Daniel 9, Vers 24. At the end of 70 years, Al final de los 70 años, 70 years? 70 weeks, Am 70 Ende der 70 semanas. Wochen 490 years, oder 490 490 there will años, be an end of wird va a haber ein un final del... end of what? ein ¿Final Ende de von qué? was sein? Not sin. It says sin No in the verse. pecado. The end of Pecado lo dice en el Es geht nicht um versículo, Sünde, pero obwohl es el das im final Vers de... genannt wird, aber es geht um ein Ende von says iniquity in the verse. It's not that. The end of Dice iniquidad en el verso, no es eso, es el fin de captivity. del der cautiverio. Gefangenschaft. Those Romans have oppressed us, Esos romanos que nos oprimen, and we're going to put an end to that. Und esos wir möchten romanos das nos tun. oprimen y nosotros vamos a ponerle fin a eso. ¿Cómo? We're going to go to war. Vamos a ir a la Machen das, indem guerra wir einen Krieg führen.
And we're going to reclaim what? Und was Y vamos a behaupten wir denn reclamar dadurch? qué? Our land, Nuestra tierra, Wir wollen dadurch unser Land zurückerobern. our geography. Nuestra geografía. Unseren Ort, unser Land. Miller, Miller, Miller? what's his problem? ¿cuál es Was su ist das problema? Problem von Miller? This is his problem. Este es Das hier su sein problema. Problem. The sanctuary. El santuario. Das Heiligtum. What's the issue? ¿Cuál es el Was ist hier tema? die Problematik? Where ¿Dónde Wo? is the sanctuary? está Wo el santuario? befindet sich das Heiligtum? Or as my sister said, Oder wie meine O lo que Schwester dice sagt, mi hermana, location. la an welchem localización. Ort befindet es sich? I want to say, Und Yo voy a ich decir, sagen, problem is el problema es geography. geografía. Geografie. It's a geographical issue in all three histories. Es un asunto de geografía en cada una de estas tres historias. Problem die Geografie. The reason they make mistakes Der La Grund, razón por la warum sie cual Fehler cometemos machen, errores is because the unsealing, es ist debido aufgrund al des desellamiento, Entsiegelns, the increase of knowledge. ist el aufgrund aumento de der Zunahme conocimiento. der Erkenntnis. We say the unsealing of the message. Nosotros decimos nosotros le llamamos desellamiento del mensaje, el aumento de la información, Multiple choice. opciones Wir haben hier múltiples. verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Is the unsealing or the increase of information on geography Es el or time? desellamiento o el aumento de conocimiento o información Okay, en geht es cuanto jetzt die Zunahme der Erkenntnis oder al- die al tiempo. Geografie? Wir haben hier die Auswahl. o a la geografía. What's the unsealing? The increase in information on ¿Cuál es geography el or on time? desellamiento Das o Entsiegeln el aumento de bezieht sich conocimiento auf en die relación a Zeit qué? ¿Al oder tiempo auf o a die la Geografie? geografía? On time. En bezieht cuanto sich al auf die tiempo, Zeit. We'll read it again if we're not vamos a sure. leerlo de nuevo si no Hier estamos gesagt. seguros. Unsealing El Das desellamiento Entsiegeln was the message, war die Botschaft, era el mensaje, information die la Information in información relation to time, in Bezug, en relación con in el Bezug tiempo, zu der Zeit. not geography. no geografía. Geografie. Are we okay with that? Können wir das ¿Estamos de verstehen? acuerdo con eso? So, Daniel 11, 40 Así to que 45. Daniel Daniel 11, 11, 40 al 45. al We're going 45. to say Si vamos a that decir there's a message Wenn que wir hay un sagen mensaje würden, dass es da eine Botschaft in gibt, that little book in diesem en ese kleinen librito Buch, that is unsealed, que das es entsiegelt desellado, wurde, you tell me what gets unsealed. dann frage dime ich euch tú jetzt, qué es was lo que wird es denn desellado. entsiegelt? Time, of course. Natürlich Tiempo, die Zeit, I seguro. want to flesh that out. Ich möchte das Yo aber noch ein solamente bisschen, quiero ausschmücken. What desarrollar are we eso. teaching? Was ¿Qué es lo lehren que wir nosotros denn? enseñamos? What's our message? Was ist denn ¿Cuál es unsere nuestro Botschaft? mensaje? Can't be Jesus is coming. Kann nicht, No kann puede nicht ser la um venida de Christi Jesús. Because if handeln. you say Jesus is coming, Porque Si si tú tú sagst, dices la Jesús venida de vendrá. Jesús, I'm going to say where to? Wo- Geography. Where to? Where is Ah, it okay. going to come Wo, to? dann würde yo ich te voy a antworten, decir wohin kommt de er denn? dónde. Also Eso es geografía. So that's geography. That's not unsealed. Das Así ist que also eso es geografía y Geografie eso und die es lo ja que nicht- no wird ja es nicht desellado. entsiegelt. What's our message? Was ist ¿Cuál es unsere nuestro Botschaft? mensaje? Issue of time. Es Es un das- asunto It's con respecto al Es tiempo, geht die así Zeit. que es But tiempo. what I want us to do, Pero Was lo ich que yo möchte, quiero dass que wir jetzt hagamos, tun, we asked, wir I fra- asked, oder ich frage, what does the Preguntamos, first angel's pregunté, message say? was sagt denn die ¿qué erste es lo que Engelsbotschaft? dice el mensaje del You say, tercer ángel? ihr Y sagt, ustedes dicen, Like robots? como Wie robots. Roboter? Very God, give him glory. No, It's not el a good mensaje del answer. primer ángel. Y Fürchte ustedes dicen Gott, como geb ihm die robots, gut- teme a gebt ihm Dios, Ehre, dale das ist gloria. jetzt keine gute Antwort. Esa no es He una buena says, respuesta. sagt, Él Be dice, on guard. Er sagt, prepárate, pass auf, In 46 years, en 46 años, Jahren Abel is going to be judged. wird Abel va Abel a ser gerichtet. juzgado. That's what the story is. Das ist ja die Geschichte. Sobre eso se trata de esa So, what historia. is our message Así Jetzt die que, Frage, was ist ¿cuál denn es nuestro unsere Botschaft? mensaje? that's unsealed, Que es desellado, that no one ever knew before? Die que nadie niemand conocía vorher kannte. anteriormente. When? Wann? Said when? ¿Cuándo? Okay. Where do we find the when in 6 Cuando verses? nosotros Wo encontramos finden wir denn el jetzt in diesen cuándo 6 en Versen 6 das wann? versículos. Also die Antwort ¿Dónde auf das nosotros wann. encontramos el cuándo en esos 6 versículos? Verse 40. In Vers 40. And Und at the time of the end, zur En el Zeit des versículo Endes. 40, que dice, y en el tiempo del fin, Genau da ahí haben wir das te Element señala el Zeit. tiempo. what has been unsealed? Was wurde ¿Qué denn es lo jetzt? que es desellado? I want to rephrase
Yo Ich quiero, möchte das jetzt hier noch yo quiero einmal anders refrasear, ausdrücken. Verse 40. decir Ich de möchte nuevo, Vers 40 noch einmal anders no, ausdrücken. refrasear el versículo 40. I'll begin. Ich fange an. In Voy a Zur- comenzar en oder in the time of the end is no. We need to do it in our words. Also wir müssen das hier in unseren Worten Necesitamos What did niederschreiben. you say, Sister Sophie? hacerlo según nuestras palabras. What did ¿Qué you fue lo say? que dijo, was hast du hermana gesagt? Sophie? ¿Qué fue lo que dijo? Okay. Why is this 1798 a bad answer? Warum ist 1798 eine schlechte Antwort? 1798, ¿por If you qué know es una that's the mala bad respuesta? answer, Wenn du Si bereits tú weißt, sabes dass que eine esa es schlechte una tell me respuesta what's the right answer. equivocada, Sag mir doch, was entonces jetzt die dime tú richtige cuál es What la has been respuesta unsealed? correcta. Was wurde ¿Qué es lo que entsiegelt? fue desellado? In 1989, En Im Jahr 1989. 1989. no one ever knew that before. Das Nadie wusste sabía eso vorher keiner. anteriormente. In En 1989, Im Jahr 1989, 1989 things will happen. werden cosas gewisse Dinge van a passieren. ocurrir. Those things Esas Diese cosas Dinge are the start son el sind der inicio Beginn of del von the end. fin, der Beginn des Endes. Events. Und Klammer de los R, eventos del fin, el inicio de los our eventos del message fin. Así que Unsere nuestro Botschaft mensaje is not about geography. no es sobre unsere geografía, Botschaft handelt nicht von der Ortskunde, It's about time. es sobre sondern es tiempo. geht um die Zeit. Some new information on time. Es Es una eine información neue nueva Information in relacionada Bezug con el zur tiempo. Zeit. And it's based upon what Y prophecy? es basado Auf en qué welcher profecía. Prophezeiung basiert sie denn? So we're not going to see it clearly on these Así que charts, no vamos a Also wir verlo werden es- wir claramente sehen en es nicht deutlich estos hier auf diesen but diagramas, it's there. Aber está es allí. befindet sich dort. Which prophecy? ¿Qué Welche profecía? Prophezeiung? Question again. Which prophecy ¿Qué is this one profecía going to be based upon? Es Auf welcher esta sobre la Prophezeiung cual basiert das nosotros denn nos hier? This one basamos. here, Esta de Es ist aquí, die 1260. 1260. los die 1260. Jahre. It brings you to what point? Und Te die bringen llevan dich denn hasta an qué welchen punto? Punkt? 1798. Sie bringen dich zu 1798. 1798. So we're going to have to take all of that study, Dieses ganze Así que vamos a Studium tomar müssen wir todo ese heranziehen. estudio, 1798, 1798, 538 538, perdón, no, to 1798, 538 a 1738, 1260, 1260. 1260 Jahre. brings you to the time of the end. Das bringt dich zum Zeit Te des trae el Endes. tiempo del fin. In 1798, Im Jahr Así que en 1798 things will 1900, happen. werden gewisse Dinge geschehen. así que en The things are the start of 1798 the end events. Und diese cosas van a Dinge acontecer. sind der Esas Anfang cosas que der, acontecen son el inicio del tiempo, letzten Ereignisse. son el So, inicio de los eventos What finales. gets unsealed Was Así wird denn que, jetzt ¿qué es lo que es entsiegelt? desellado for us? Für para uns. nosotros? What gets unsealed Was Lo que es entsiegelt wird, desellado is an understanding of what es the time of the end is. una, für uns una wird comprensión ein sobre lo que Verständnis es entsiegelt, el um tiempo was del es sich bei fin. dem Zeit des Endes handelt. Are we okay with that? ¿Estamos wir de das acuerdo con verstehen? eso? So that's our history that's unsealed. Así que das hier esa ist es unsere nuestra Geschichte, historia die que hier es entsiegelt desellada. wird. That's why Und Eso es el deshalb porqué. so many people in the movement haben Tantas so viele personas en el Menschen in dieser movimiento Bewegung get so many things wrong. ein Tienen falsches tantas cosas Verständnis über erradas. gewisse Dinge. On what issue? ¿Sobre qué ¿Über was? tema? Time is unsealed. Die Zeit El ist tiempo es entsiegelt. desellado. What do Kann's we nicht make sein. mistakes on? Cometemos wo errores en machen cuanto a wir denn qué. die Fehler? On geography. Wir En machen cuanto a die la Fehler geografía. bei der Geografie. We make mistakes on geography. Cometemos errores en cuanto a Verse geografía. 41. Versículo Vers 41. 41. He shall enter Heißt Él es, er entrará into a geographical area. soll in en ein, un área Geograf- geográfica. ein geografisches Gebiet eindringen. And what do we think that means? Y nosotros glauben wir, was das decimos bedeutet? que eso There's going to be significa a fight que Wir va a glauben, haber dass es una da einen lucha Kampf geben over wird what issue? über ¿Sobre qué welches tema? Thema? Saturday Über Sábado. Sabbat oder Samstag and Sunday. und y Sonntag. domingo. There's a fight over that. Und darüber wird es Hay diesen una Kampf lucha sobre Our ello, sobre eso. understanding Nuestro Unser entendimiento, Verständnis nuestra of what that comprensión fight looks like geben. Wie dieser sobre cómo Kampf se ve nun esa aussieht, batalla is based upon our está understanding basado of geography, en nuestro basiert auf entendimiento unserem sobre la Verständnis geografía, der Ortskunde. of what that geographical event would look like. Wie dieses de cómo ese evento geografische geográfico Ereignis, se verá. sich gestaltet. And we make it up Y Und nosotros das lo inventamos, erfinden wir frei. because it's not unsealed. Denn porque das no ist está uns ja desellado. nicht entschlüsselt worden. This is why we don't have a consistent
position on this subject. Und deswegen Esa es haben la wir razón por la diese cual Thematik nosotros no auch tenemos una kein posición consistente kontinuierliches, sobre este tema, Verständnis, ja. Because it's not unsealed. porque Weil no es está zumindest nicht, desellado. entsiegelt wurde. So then we go to the Millerites. Dann gehen wir zu den Milleriten. Entonces, So what gets vamos hacia los, unsealed for vamos the a los Millerites? mileritas. Was wird Así denn que, jetzt für die ¿qué es lo que es Milleriten desellado entsiegelt? para los mileritas? It's a message Es Das un eine mensaje Botschaft. in relation to time. en Es ist relación eine con el Botschaft tiempo. in Verbindung mit der Zeit. And what's that? Und was ¿Y ist qué das? es eso? Gets unsealed. Das ¿Qué es Entsiegelte? desellado? 2300-day prophecy, I guess you were going to say. Ich würde annehmen, dass ihr sagt, die 2300 Jahre Prophezeiung. Daniel 8:14. Daniel 8, Vers 14. Daniel Cleansing 11:40. of the sanctuary. Das, La purificación del Reinigen des santuario. Heiligtums. Pensé que iban a decir los 2300 días. Sorry. So that's 1844, Ja, Daniel 1844. 8:14. and that's 2300 days. Und das sind 1844 2300 y aquí That- tenemos Daniel 2300 días. Ist das Así que, Daniel 8? ¿este es Daniel 8? Do we agree with that? ¿Estamos de acuerdo Können con wir eso? dem übereinstimmen? Beginning of 457. Comenzamos en el So 457, this is Daniel 8. así que esto es Daniel 8. Markiere ich hier Daniel 8. Daniel 9. Nun Daniel 9. Daniel 9. Hopefully, Espero Hoffentlich, we have a good working knowledge of Daniel 9. hoffentlich tengamos haben wir jetzt ein gutes un- Vorwissen über Daniel una 9. buena comprensión Daniel 8, sobre Daniel Daniel 8, 9. It Ahora doesn't Daniel actually have 8. that there, does it? da gibt es Daniel wird 8 eigentlich de dieses hecho Datum no nicht te erwähnt. da esa Has that. fecha de inicio, haben wir ¿cierto? eigentlich dieses Te da Fragezeichen. esto. Where's 457 found? Wo ¿Dónde finden se wir denn encuentra el 457? 457? Daniel 9. Daniel 9. Das finden wir in Daniel So I'll put 9. it down here, Así que lo voy a Deswegen colocar schreiben aquí Sie hier abajo, if you're okay with that. si están de Also ich acuerdo hoffe, con das eso. ist nachvollziehbar. So my next question is, Así que mi Meine próxima nächste Frage. pregunta será, where does Daniel 9 end? ¿dónde termina Wo Daniel 9? endet denn Daniel 9? ¿Cuándo termina Daniel 9? The year. Give me the year. Also El ich año, frage llame el in año. Bezug vom Jahr. 34, she says. 34, 34, 31. 31, 31, 34. 34. Said that? Wer hat das gesagt? ¿Quién dijo eso? ¿Quién respondió eso? So Ok. in Daniel 9, In Daniel Así que en 9. Daniel 9, if you went to verse 26, wenn Vamos wir al zu Vers versículo 26 26. gehen, after 62 weeks, nach, después nach de den 62 62 semanas, the Messiah will be cut off. wird der el Gesalbte Mesías va a ser ausgerottet. cortado. So if we go back to 25, Así Gehen wir que weiter si zu Vers regresamos 25, it says al versículo 25, dice, midway through the verse, mitten im en la mitad Vers, del versículo, from the going forth to restore Jerusalem vom Erlass des Befehls zur desde Wiederherstellung und zum la Aufbau emisión Jerusalems del decreto para Messiah, restaurar Jerusalén hasta el will be Mesías, 7 weeks, sollen es 7 habrán Wochen 7 sein, semanas 62 y weeks. 62 62 semanas. Wochen. So you've got 7 and 62, Así haben que wir hier tienes 7 und 7 y 62. and 62 then verse 26 y el versículo 26 picks up after the 62. Da comienza bildet jetzt den después Vers de wieder las auf und sagt, 62. nach den 62 Wochen. Are we okay with that? Also, ¿Estamos de acuerdo con das eso? sollte uns klar sein. So we've got 7 weeks, Así que tenemos aquí 7 semanas and then we've got y 62 luego weeks. tenemos Dann 62 haben wir semanas. 62 Wochen. If you add them together, Wenn man Si die ustedes zusammenzählt, atan esos That's dos 69 pensamientos, haben wir 69 tenemos Wochen. 69 okay with semanas. Okay. ¿Estamos de acuerdo con eso? if you go back to verse 24, Si regresan al verso 24, 24, it says 70 weeks. dice da ist die Rede von 70 Wochen. 70 All semanas. of that together, Also wenn wir das jetzt hier noch zusammen Así que führen, si tú combinas todo eso, haben wir tenemos 7, 62 62 and und y 1, 1, eine. which brings you to 70 weeks. Das lo macht que te da insgesamt 70 70 semanas. Wochen. Verse 27 Versículo Vers 27 27, says, in the middle of the week. dice, da en el heißt medio, es, en la mitad in de der la Mitte semana. der Woche. You okay with that? Ist uns das ¿Estamos de deutlich? acuerdo con That's eso? this week here at the end. Das ist diese Esta Woche hier am es Ende. esa semana de aquí del final. So we've got
69, Así que Wir haben tenemos also 69, 70. 70. I'm going to 70. erase the 70. Ich mache die 70 hier nochmal weg. Voy a borrar el We've 70. got 69 Wir haben 69 Tenemos plus a 69 plus eine halbe. más una mitad, 69 and a half weeks. lo que sería 69,5 69 semanas y and then media 70 weeks. Und y dann luego 70 70 semanas. Is everybody okay with that? kann ¿Está dem todo el jeder mundo de acuerdo con folgen. eso? You have 7, 62, Tiene Wir haben 7, 7, dann 62, 62, which is 69. das lo gibt que es 69. 69. Then it says there was 70 weeks altogether. Dann heißt es, Y dass luego- es im gesamten 70 Wochen sind. It says in the middle of the week. Aber es heißt auch Dice von der Mitte der Woche. 69, si lo 69 combinamos and a todo, half. Und das wiederum sería wären 69,5. la mitad de And la then get semana, lo que 70. sería 69 y medio, y luego So, tenemos That's 70. all the information about those weeks. Así das que sind esa es jetzt toda die la información que Informationen, die nosotros wir tenemos diese sobre Woche esas semanas. Anybody bekommen. have any questions on that? ¿Alguien tiene Gibt es preguntas irgendjemand, der en hierzu relación a esto? Fragen hat? That they're confused or it's not clear. Irgendetwas, ¿Es confuso was o einfach no nicht está ganz claro? deutlich ist. It says 7, 62, 1. Dice 7, 7, 62, 1, ist die Adds up to Reihenfolge. 70. Das gibt dann 70. y así last llegamos a week, las 70. y Y en la letzte última It semana mentions about the middle of the week. In der Nos letzten habla Woche wird sobre uns la die mitad Mitte de la der Woche semana. erwähnt. Hopefully that's all clear. Espero que dass esté das todo deutlich ist. claro. So I'm going to repeat my question. Así que voy a repetir mi pregunta. Where does Daniel 9 end? Wann ¿Dónde endet termina Daniel Daniel? 9? In El welchem año. Jahr endet Daniel 9? ¿Cuándo termina Daniel 9? El So año. people are going to go to 34. Also, Así que las personas Leute van a sagen elegir im Jahr 34. 34. So if you do the maths, Así que si haces la matemática, los this would be cálculos, 490 years. esto te daría 490 I'm going años. to take that, Y al tomar mache ich eso, jetzt? I'll bring it to the top so we can see. Und das lo voy a traer aquí arriba. arriba para que todos podamos ver. 457. 457. Then we've got 49 years. Luego tenemos 490 años. See how we get 49? No. Luego tenemos 49 años. Seht ihr, wie wir dies Sí, podemos ver el 49 allí, 7 veces 7. Then we get the 62 weeks, Dann haben wir die Entonces 62 tenemos las Wochen. 62 semanas, which makes it 400, lo que Da haben wir lo que da como resultado 83. 483 años. Jahre. That's the 69. Eso Das es sind dann die 69. 69. Then Und dann Después 490. 490. Jahre. So that's 7 weeks, Así que esos son 69. 7 semanas, 69 semanas y 70. Hopefully that's straightforward. Ich hoffe, dass das deutlich ist. Espero que eso esté Wir alle Kalkulationen zeitberechtigt correcto. machen. Hacemos la matemática 27, Hätten wir hier y esto sería 27 this would be 34. und y das esto hier sería wäre 34. And then in the midst of the week Und in der Y Mitte en der el medio de Woche la semana would be 31. wäre dann 31. colocamos 31. Standard Adventist teaching. Eso es una enseñanza adventista regular. Meine Frage, Mi When pregunta does era, Daniel 9 finish? wann in ¿cuándo welchem Jahr termina endet Daniel Daniel 9? And I think pretty much we've all said AD 34. Und ich glaube, Y creo dass die que meisten todos von podemos uns der ver Meinung sind, dass es que es 34 en el año nach Christus ist. 34. And of course, Und natürlich Y por the supuesto, wrong answer. ist das die esa es falsche la Antwort. respuesta It's not equivocada. 34 AD at all. No Es es über- para nada del año Unter keinen 34, Umständen 34 nach Christus. Because what we haven't done is gone all the way to the end of Daniel 9. Weil wir noch nicht einmal bis porque zum lo Ende que von nosotros no Daniel hemos 9 hecho gegangen sind. es ir hacia el final de todo el capítulo 9. Last Ahora, part si of verse nosotros 26 leemos and the last part of la verse última 27, parte Wenn wir del den versículo letzten Vers 26 y vom la letzten última Teil parte von del versículo 27, 24 lesen, it talks about the destruction of se nos Jerusalem. habla sobre la da destrucción de redet es über Jerusalem. die Zerstörung von Jerusalem. Verse 26, Versículo Das wäre Vers 26, 20, part B. parte B. Teil B. The prince shall come and destroy the city Der Fürst wird kommen und die Stadt Príncipe vendrá y destruirá la ciudad y el templo. and the end of the city and the Y el temple. final de la ciudad y del templo, und des Tempels. The end of this destruction Das Ende el final de esa will be destrucción like a flood. será como una wird aussehen wie inundación. eine Flut. And this destruction has been Y esta destrucción ha sido Diese Zerstörung profetizada. wurde bereits vorhergesagt. verse 27. Versículo 27.
Because of the sins of God's people, this is the last Debido part, a los Letzte Teil hier, pecados del wegen der pueblo de Sünden Dios, esa es la des última Volkes parte, Gottes, it will be made desolate. That's the Wird- city and the sanctuary. vendrá el es, desolador, vernichtet es werden. decir, a la ciudad del Until the santuario, consummation. hasta que That means venga even la until the end. consumación. Eso Und quiere zwar decir bis zum hasta Ende. que llegue el And there's final. a prophecy Y luego hay una profecía that the person who does the destroying que dice que la destroy persona themselves. Und que da gibt es realiza eine esta destrucción Prophezeiung, será dass destruida. derjenige, der die Zerstörung anrichtet, selbst zerstört wird. So the destroyer of God's people Así que el destructor del pueblo de Dios will themselves be destroyed. wird será selbst destruido en zerstört sí werden. mismo. So if you take all of that information, Wenn du all diese Así que tú Informationen tomas nimmst, toda esa información end of Daniel chapter 9 is not 34 AD, somit y puedes wäre- ver que el somit ist das final Ende von de Daniel, 9 capítulo nicht 34 9, Jahre, no es el año 34, sondern welches ¿es Jahr? qué año? 1798. 1798. Hopefully that shouldn't be too much of a surprise to us. Espero que eso no haya tomado por sorpresa a muchos de nosotros. So Así que the Millerites, los mileritas they're going to be dealing with the unsealing of the book of Daniel. van a estar lidiando con el desellamiento del libro de Daniel, Entsiegeln von Daniel. What did you say? The unsealing of the book of Daniel. El desellamiento del libro de Entsiegeln Daniel. des Buches Daniel. In relation to time, en relación con el tiempo. Zur Zeit. what event is that? ¿Qué evento Welches es Ereignis ese? das denn? That one there. Ese de Das aquí. ist dieses hier. When did they start having that information unsealed to them? Wann wurde ihnen denn dieses ¿Cuándo esa Ereignis, información comenzó a ser desellada para ellos? In 1798, Das war En im Jahr 1798, at the time of the end. en el tiempo del fin. So the unsealing of the book of Daniel for the Millerites, Así que el desellamiento del libro de Daniel para los mileritas, Des Buches Daniels für die Milleriten, whilst it points ja, to 1844, apunta a deutet schon auf das Jahr 1844 1844 hin. it actually occurs in y de 1798. hecho ocurre en Also es zeigt auf das Jahr 1798. 1844 hin, aber es tritt schon im Jahr 1798 auf. Let's do it in this sentence that we've created. Gehen wir zurück zu Vamos a diesem Satz. intentar hacer eso con esta sentencia que acabamos de crear In aquí. Así 1798, que en 1798 things will happen. cosas werden Dinge van a geschehen. ocurrir. The things are the start of the end events. Die Las Dinge cosas sind son ist el der inicio Beginn der de letzten los Ereignisse. eventos finales. So, in 1798, Im Así Jahr que en 1798 things will werden Dinge, cosas van a begin comenzar im Jahr 1798 werden Dinge beginnen to happen. zu a suceder. And where are you leading people to? Y a donde tú Wo estás führst du denn jetzt dirigiendo a hier las die Menschen personas. hin? Things will begin to happen Cosas van a Gewisse comenzar a Dinge suceder beginnen, haben ihren Anfang hier until you get bis du hasta que verstehst, obtengas, to no, hasta que the llegues end. bis du zu al dem fin. Ende angelangst. What's the end? ¿Cuál es Wie el definiert fin? sich das ¿Cuál Ende? es el final para Wie los ist das Ende? Was ist mileritas? das Ende für die Milleriten? 1844. 1844. 1844. So that's what that message is. Hierbei Así geht, que das geht eso, es hier bei dieser Botschaft. sobre eso se trata el mensaje ahora para nosotros, Also für sie. para ellos. 1798. Es Sie im Jahr 1798. Things will begin to happen beginnen Dinge Cosas van a comenzar a suceder hasta llegar 1844. al año 1844. For us, Para nosotros, in 1989, en 1989, things will begin to happen cosas van a comenzar a suceder geschehen gewisse Dinge, until you get to hasta que beginnen lleguemos gewisse a Dinge zu geschehen, bis the du end. fin. zum Ende kommst. What is the end ¿Cuál es el Was ist jetzt final für uns das Ende? for us? Ja, para nosotros? für uns. So we're not sure now. We're asking me questions. Okay, Ahora, jetzt sind wir uns nicht Si sicher, no, jetzt kriege ich die no Frage. estamos seguros ahora. Ahora están comenzando a hacerme preguntas a mí. Eso es interesante. Until the restoration of the church, Yo Bis zur dije la Wiederherstellung restauración de la der iglesia, Gemeinde. 46 years. 46 años. So in the context Así que en el Im contexto Kontext of the verses, de los der Verse, versos
which verse would we be pointing to? ¿A Zu qué welchem verso Vers nosotros wür- estaríamos welchen Vers würden wir dann jetzt apuntando? hier, zitieren? What would that end be? Was ¿Cuál wäre sería denn ese hier das final? Ende? Go to Daniel 12:1. Vamos Wir a gehen Daniel zu Daniel 12, 12:1. Vers How 1. does it begin? Wie beginnt denn Daniel 12, Vers 1? ¿Dónde comienza? And at that time, Dort heißt Y en es, aquel zu tiempo. jener Zeit. that's what it's pointing to. O sea, allí hacia donde se nos está apuntando, nos está apuntando al Close of final. probation. Jemand Alguien sagt hier dijo Ende der hacia el Gnadenzeit. cierre de la Close of gracia. probation Das El Ende cierre der de la Gnadenzeit, gracia and the second advent y el segundo advenimiento das Wiederkommen really are a common point. sind in Wirklichkeit ein gemeinsamer Punkt. So if Son we un look punto at our común. history, Wenn wir unsere Así que Geschichte si nosotros anschauen, fuéramos a ir a nuestra Daniel historia, 11, Daniel 11, Daniel you 11, look at the Millerite history, wenn si du tú dir die vas a la Geschichte der historia, si Mileriten tú vas a la anschaust, historia milerita, Daniel 8, Daniel and 8 9, und y 9, 9, 1798, 1798, end will happen in 1798, 1844. wird el das Ende im fin Jahr 1844 geschehen. What did the Millerites es teach? 1844. ¿Qué era lo que enseñaban los What mileritas? gets unsealed for the ¿Qué es? sorry, for the disciples? Was wird denn für die Disculpen, para los Jünger discípulos, entsiegelt? ¿qué es lo que es What are desellado? they saying? ¿Qué es lo que ellos Was están sagen sie? diciendo? John says Juan Johannes dice, sagt, the time is fulfilled. die el Zeit tiempo hat se ha sich cumplido. erfüllt. What time has been fulfilled? ¿Qué Welche tiempo se Zeit ha hat sich denn cumplido? erfüllt? The 70 weeks. Las 70 70 Wochen haben semanas. sich erfüllt. Right here. Das haben Aquí. wir hier. What passage is this? ¿Qué pasaje es este? Welcher Abschnitt ist das? Where's this taken from? ¿De dónde es tomado esto? Daniel 9, Das De kommt Daniel aus 9. Daniel 9. which is the same prophecy as Daniel 8. Und Daniel 9 ist die El gleiche cual es la misma Prophezeiung Daniel 8. profecía. The Romans No. Die Römer Es tomada put de their Daniel standard 9, or their banner where? el cual es la misma profecía de Daniel 8. Los romanos, ¿dónde colocaron su estandarte o su Flying bandera? from? wo kommen die denn her? From not only Jerusalem, Das No haben sie solo nicht en von Jerusalén. gemacht, it was actually flying, if you can imagine it this way, from the temple. Sino también die- ustedes la pueden ver nicht nur in Jerusalem, ondeando esa sondern bandera auch auf desde dem el templo. That temple Ese Dieser templo Tempel was really a Roman building, era realmente un edificio romano. and they'd built a facility that was right next to the temple. Und die haben da ein Gebäude gemacht oder gebaut, gleich neben dem Tempel. The headquarters of the Roman Empire in Rome, Das Y ellos tenían la facilidad de que tenían un edificio justamente al lado del essentially templo. indistinguishable from the sanctuary precincts. Ahora, el cuartel general Sanctuary. de los romanos era de hecho, das Hauptquartier von Rom war estaba de hecho zu cerca unterscheiden von de der lo que ganzen, era el templo religiösen de los Umgebung da. sacerdotes. So Can you repeat that? I'm not sure if I translated correctly. if this was the temple precinct, Si Also, wenn esto das hier era quasi die Umgebung el área del templo, oder el patio, die Außenanlagen, the Roman, so this is the Jewish temple. yes, Also das hier, es handelt sich um den jüdischen Tempel in Jerusalem. the Roman garrison was built hard up onto this temple. Also die römische la Garnison war guarnición direkt neben dem Tempel del stationiert. imperio romano era bastante cercano a If you este want to templo. cleanse the sanctuary, Wenn du jetzt das Así que Heiligtum si tú reinigen fueras a willst, purificar you el get rid of those santuario, Romans. dann musst tú du te vas a tener que deshacer de aquellos romanos. entledigen. They had their flags flying all around Ellos you. Die tienen hatten todas ihre esas Flaggen, banderas die wehten überall ondeando sich auf. alrededor de ti. The disciples Und die Los Jünger are going discípulos to be dealing with an van a unsealing estar of time based upon Daniel 8, Daniel 9. und die Jünger lidiando haben, con un es zu tun desellamiento gehabt mit con respecto einer al tiempo Entsiegelung der Zeit, en Daniel was 8 y en Daniel auf 9. Daniel 8 und 9. The Millerites use the same prophecy. Los mileritas utilizaron la misma profecía. Zeitprophezeiung. One is using the 490 years, Una está utilizando los 490 años and one y otra is going to be using the 2300 year estará prophecy. utilizando la profecía de los Prophezeiung der 2300 años. 2300 Jahre. That's what the unsealing of time is for both of those dispensations. Für Eso, beide Zeitalter ist con das ja respecto a das eso se Entsiegel refería der, la profecía, el desellamiento del tiempo en ambas Können wir das historias. ¿Podemos ver eso? The Millerite is easy to see. bei den Con los Milleriten ist mileritas es fácil de ver.
all about the 2300 days Es todo Alles sobre handelt los von den 2300 días Tagen. and its relationship to y su 1798. relación con Der Beziehung zu 1798. 1798 und 1844. In the disciples' Y dispensation, en la Zur Zeit der dispensación de Jünger los discípulos, it's all about the 490 years geht es todo nur tiene die que ver con los 490 Jahre 490 años relationship to en the birth of relación Christ con in el nacimiento de Verbindung Cristo zur Geburt Jesu or the birth of John o el oder der nacimiento de Juan Geburt von Johannes and all the events that go from 4 y todos los BC, eventos 7 to 31 to 34. y todos los all den eventos que Ereignissen ocurren von desde el 4 año vor 4 Christus bis antes de Cristo al 27, al 31, al 34. If we can see that, Si podemos ver eso, we do line upon line. nosotros hacemos línea sobre línea. auf Linie beginnen. The line of the disciples La línea de los Die Linie der discípulos Jünger is what prophecy? es qué handelt profecía. von welche Prophezeiung? 490. Es Los sind die 490. The line of the Millerites is what La prophecy? línea de los mileritas es qué Welche profecía. Prophezeiung haben wir bei den Milleriten? 2300 days. 2300 días. 2300 Tage. The line of La our, línea de nuestro... the prophecy of our dispensation, of our line is what? La profecía de nuestra dispensación, de nuestra línea, ¿cuál es? Daniel 11 Daniel 11, Daniel 11, to 1260. die los 1260. So we 1260. have all of those components. Wir Así haben que also hier tenemos alle todos esos Eigenschaften. We could componentes. also argue it would be the 2520 if we wanted to make that assertion. Wir könnten También auch, pudiéramos decir argumentieren, dass es que sich dabei um tenemos los 2520 handelt. si queremos hacer esa We're gonna do aseveración. Was wir aber Lo tun que möchten, queremos We're hacer going to take the Millerite history es ist, dass wir tomar die la Geschichte historia der Milleriten milerita heranziehen and spiritualize it. y espiritualizarla. und vergeistlichen sozusagen. They take 1798, we take 1989. Sie nehmen 1798, Tomamos. wir nehmen Ellos tienen 1998. 1798, nosotros tenemos 1989, pero quiero hacer una observación. En nuestra presentación anterior, ¿qué fue lo que yo dije Präsentation hatte ich etwas gesagt. Was war das? About these charts, sobre estos diagramas, Diese Karten hier. about the 2520. sobre los 2520? It's not Que no es, It's not relevant. not relevant Que in the no way es- that we say that it is. que no es wir relevante sagen, es la hat forma en nicht que die nosotros Bedeutung, decimos wie que wir, es. Sie sagen, dass sie haben. We go to great controversy, page Nosotros 351, vamos al conflicto de los siglos, página 351, gehen. and we say y decimos, Dann sagen wir, the longest and the last prophecies, the 2520, it's obvious. da sagen la wir, es profecía doch del tiempo más larga y última es los 2520, Go que read eso that es passage obvio. again. Geht Vuelvan a noch mal leer hin ese und lesen pasaje. diesen Abschnitt für euch. What Ellen White is doing, Was Lo que Ellen Elena White White hier está macht, haciendo, do we have a working knowledge of that passage? ¿acaso tenemos kurze Frage, algún sind wir uns allen dieser entendimiento Zeitbereich profundo sobre ese bewusst? pasaje? Perhaps some of us don't. Oder, Entschuldigung, Quizás alguno de nosotros no. diesem Abschnitt bewusst. Vielleicht ist das ja nicht jedem So bewusst. let me just show you something from there. Lasst mich kurz Así que etwas, déjenme zeigen. enseñarles algo allí. I'm not going to read everything, Ich werde Yo hier no voy a leerlo todo, but I want to just take one portion from there. pero yo quiero tomar una porción de allí. mit euch teilen. First sentence, Der erste Primera Satz. sentencia. 351, paragraph 1. Großer Kampf, 351, Conflicto de los siglos, erster Absatz, 351, Englisch. párrafo 1, en I'm going to inglés. cut into the sentence. Ich werde hier mit Voy a dem Satz dividir la anfangen. It does sentencia. not work well when you're translating. Das geht meistens schief, wenn man Quizás von eso no Übersetzung funcione ab- bien a la hora de I'm going to traducir. take a small phrase Ich nehme hier Yo voy a einen tomar kleinen, una breve Ausdruck frase oder Absatz. and I'm going to ask you, what does that mean? y Und te dann voy a werde ich die preguntar Frage- qué es die lo Frage, que was eso das bedeutet. significa. Here's the phrase. Aquí Hier está la kommt, la frase. der Ausdruck. Had its counterpart. Hatte seinen Gegenteil. ¿Cómo Gegenspieler oder sein Eh, Gegenteil. What Imitada. principle is that? ¿Qué Why principio es is it ese? had its counterpart? Um welches Prinzip Que handelt es quiere sich denn, decir wenn ich nach einem Que Gegenteil, la misma es imitada. Please answer. Does that translate well? Para wie todos auch immer, aquellos que están What is escuchando, that ¿eso está telling you? bien What should traducido? immediately come to your mind when you read the phrase had its counterpart? Was sollte dir sofort Cuando in ustedes den- leen in esa den frase, Sinn kommen, tiene wenn ich nach su dem paralelo Gegenteil oder o dem- su ja, imitación. dem ¿Qué es lo que eso quiere decir? Gegenstückfrage. Exactly. Ja, Exactamente. es ist der Vergleich und die Gegenüberstellung. Compare and contrast. Comparar y Vergleich und contrastar. Gegenüberstellung. Human beings are what? Seres humanos son qué? Wesen sind was? What were we created to be?
Zu was sind que wir denn nosotros geschaffen worden? decimos ser. Image of God. Das Bild, ein Bild Que, Gottes zu que sein, nosotros, Choose the phrase that we just did. aber nutze jetzt den para, Ausdruck, den wir nosotros gerade fuimos gelesen creados haben. como a la imagen de About Dios. 12. Es heißt in Genesis Eso es 12, exactamente lo que We yo were acabo de decir. Ese es el created voto Wir wurden 12. geschaffen. Nosotros to be fuimos what? creados para hacer qué? The counterpart of God. La imitación o el paralelo o la contraparte de God Dios. creates Adam. Cuando Dios crea Gott a Adán, kreierte, What does he do for him? ¿qué es was lo hat que er él dann hace für por ihn él? getan? He creates Él crea Er schuf, a counterpart. er una schuf contraparte o sozusagen una ein imitación, una imagen, after un paralelo. Image, ja. We call that person Eve, his wife. Und dieses Y Gegengewicht nosotros le llamamos a esa persona She was the Eva, su counterpart of esposa. Adam. Sie war Ella era la das contraparte, Gegenteil la von imitación, la imagen, Human el beings are a paralelo de Adán. counterpart of God. Adam. Und Los menschliche seres Wesen humanos sind das son Gegenteil la von Gott. contraparte de Brother Dios. Roland said, image of God. Und Roland sagte, O es ist, también wir pudiéramos sind decir a la imagen de Dios. Today, Hoy, Heute human beings are what? los seres sind humanos son menschliche qué? Wesen was? The counterpart Sie sind das La Gegenteil contraparte de of Satan. von Satanás. Satan. Compare and contrast. Compara y contrasta. Vergleich und Gegenüberstellung. So let's read the sentence now. Así que vamos a leer la sentencia The ahora. experience of the disciples La experiencia de los discípulos who preached the gospel of the kingdom in the first advent que Die predicaron beim el ersten Evangelio del Christi, Reino en su primer das advenimiento Evangelium des Königreichs lehrten, had its counterpart hatten tienen su ihren- contraparte, ihr su Gegenteil paralelo, oder Gegenstück in the experience of those who proclaimed the message of his second advent. in der en la experiencia de Erfahrung aquellos que jener, die proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. die Botschaft verkündigen beim zweiten Ankommen. Let's paraphrase. Vamos a Fassen wir parafrasear. das zusammen. The experience of the disciples La experiencia de los Erfahrung der discípulos Jünger can be compared puede ser comparada verglichen werden, to the experience of the a la Millerites. experiencia de mit los der mileritas. Erfahrung der Mileriten verglichen werden. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo con Paraphrase. con esa paráfrasis, con ese Those who parafraseo? experienced the first advent Aquellos Jene, que die den experimentaron ersten, el primer das erste Kommen advenimiento erfuhren, can be compared to Pueden- those who experienced the second advent. pueden können ser verglichen comparados werden con mit aquellos jenen, die que die zweite experimentaron Ankunft la erleben. experiencia del segundo Comparing the advenimiento. Millerites and the disciples. Así que ella aquí Somit está vergleicht comparando sie los die, mileritas con los Jünger discípulos. mit den Mileriten. That's the context Ese es of el this contexto passage. de Das este ist der pasaje. Kontext von diesem Abschnitt. And then she's going to say, Luego ella te va a decir, the longest and last prophetic period Dass die längste und letzte prophetische el tiempo Zeitperiode, profético, el último y más largo say tiempo that's profético, 25:20. und hier sagen las personas jetzt viele, dicen dass que wir ese bei es 2520 haben. los Now 2520. just think, Jetzt Ahora, denkt quiero einfach que mal piensen, do you believe in line upon line? glaubst ¿tú crees du en an línea sobre auf línea? Yes. Ja. Sí. Give me another phrase for line upon line. Gib mir mal einen Dame anderen Ausdruck für otra Linie auf palabra So now I para... would say, brother línea sobre Roland, tell línea. us what the answer is. Und jetzt fragen wir Roland, Ahora díganos, hermano, And I will ¿qué es do lo, that cuál es esa respuesta? Y al Because he hacer, already gave us the answer. sorry, I didn't get that. I would ask him because he's already given us the Also, answer. ich würde ihn le fragen, voy a der preguntar a él schon porque él die ya de Antwort hecho nos dio la respuesta. Línea sobre línea Is the same as ist das es lo Gleiche mismo wie- que compare and contrast. wie comparar y Vergleiche- contrastar. Wie Vergleich und Gegenüberstellung. The line of the disciples La línea de los Linie discípulos der Jünger is the counterpart ist das es la Gegenstück contraparte of the line of the Millerites. de la von línea der de los Linie mileritas. der Mileriten. We can all say amen to that. Dem können wir ¿Podemos alle todos zustimmen. decir amén a eso? Now let's see what we've done here. Ahora Lasst uns vamos a sehen, ver was lo wir que hier hemos getan hecho aquí. It was a message Era un mensaje that was unsealed in relation que to fue time. Es war eine desellado en Botschaft, die relación con el entsiegelt wurde tiempo. in Bezug auf Zeit. What's the time for the disciples? Was ist ¿Cuál denn era el die tiempo Zeit para für los die Jünger hier? discípulos? 490. Es sind die 490. 490 Jahre. What's the time for the Millerites? ¿Cuál era el tiempo para los mileritas? 2300 days. 2300 días. 2300 Tage. What is unsealed for the Millerites is the 2300 days. Lo que fue desellado para los mileritas fueron los What's 2300 unsealed días. for the disciples? ¿Y qué fue desellado para los discípulos? Tage. Und für die Jünger Los 490. 490. Jahre entsiegelt. Compare Compara Gleiche and y contrast. contrasta. Stelle gegenüber.
The unsealing of the Millerites is El this desellamiento de prophecy. los mileritas es Entziegeln esta der profecía. Mileriten ist diese Prophezeiung. The unsealing for the disciples El is this desellamiento prophecy. para Und das los Entsiegeln für die discípulos Jünger es ist esta diese profecía. Prophezeiung. What would the Millerites preach? Was ¿Qué era lo haben que denn- predicaban los was haben denn mileritas? die Mileriten gelehrt? The time is El fulfilled. tiempo Sie se ha haben gelehrt, dass cumplido. sich die Zeit erfüllt hat. What would the disciples preach? Und ¿Qué was predicaban haben los die discípulos? The time is fulfilled. El Sie haben tiempo se ha gesagt, die cumplido. Zeit hat sich erfüllt. Tell me where the 2520 is in that discussion. Und jetzt Dime, frage ich ¿dónde euch, están los sagt mir, wo 2520 en sich esa in dieser discusión? Diskussion die 25-20 befinden? To make the longest and the last prophecy from this paragraph Die Para längste und obtener letzte la Prophezeiung, profecía de diesem tiempo más Absatz larga y última de este parágrafo y heranzuziehen convertirlo en los 2520. and we haven't even begun to read the passage yet, Y ni siquiera hemos comenzado a leer el pasaje completo aún. destroys the context or the structure of the passage. El hacer Dieses eso destruye Verständnis zerstört completamente el quasi den ganzen contexto de Kontext este oder pasaje. diesen ganzen Abschnitt. She sets the framework up. Sie Ella baut für uns das nos da Rahmenwerk bien el auf. marco, Compare and contrast the Compara y disciples and the contrasta Millerites. Vergleiche a los und stelle discípulos con los gegenüber mileritas. die Mileriten und die Jünger. You compare them. Tú los Sie comparas. vergleichst, What are you comparing? was ¿Con qué vergleichst los du denn? comparas? The unsealing of time for both dispensations. Du Con el vergleichst das desellamiento Entsiegeln der en Zeit relación bei con el den tiempo para ambas Zeitschriften. dispensaciones, 490 y 490 und die 2300. 2300. It cannot be the 25. No pueden ser los Kann sich hier nicht um 2520. 2520 And this is handeln. not the only line of evidence that we have. Und das Y ist esta nicht no mal es der solo einzigste Beweis, la única línea de evidencia que nosotros tenemos. ja, der einzigste Beweis, den wir haben. Without you realizing, Ohne dass Sin ihr darse merkt, cuenta, if you make it the 2520, wenn du der si Meinung lo bist, conviertes en los dass die 2520, 2520 it destroys the line upon line methodology that we claim to believe in. eso destruye la metodología de línea sobre línea que nosotros von der wir sagen, decimos an sie creer glauben. en. Unless you're going to destroy those two prophetic messages. Es sei denn, du zerstörst diese beiden A prophetischen menos de que Botschaften. destruyas Disciples estos say dos time is fulfilled mensajes before 90. proféticos. Die Jünger sagen, die Zeit Los ist discípulos erfüllt, dijeron, 95 el Jahre. tiempo se ha cumplido, esos son los 490. Und 2300 days. die Mileriten Los sagen, mileritas die dijeron, 2000 el tiempo se ha Jahre cumplido, los haben sich erfüllt. 2300 días. Know that Sabemos Wissen eso. das. we should let common sense dictate. Wir Deberíamos sollten dejar den que el sentido logischen común Menschenverstand nos uns, dirija. Diktieren lassen oder leiten lassen. And the context of the passage. Y el contexto Und del den pasaje. Kontext oder dieses Abschnittes. The key word La Die palabra clave Schlüsselwörter. is Und das Schlüsselwort counterpart. es ist con- hier das Gegenstück, contraparte. That Gegenteil. has to control and direct how we approach this passage. Dieses Eso debería de Schlüsselwort controlar y muss, dirigir cómo nosotros leemos este pasaje. muss das Verständnis Esa palabra, dieses contraparte Abschnittes o paralelo. Führen. It's not some mathematical calculation. No es una- 25 is bigger than 23. Hier geht es No nicht es um eine un cálculo mathematische matemático Berechnung, dass que nos 25 dice größer que als 25 es 23 más que It's 23. not a proper approach. It's not even a contextual approach. Das ist keine, Eso no es ordnungsgemäße- una, kein una, ordnungsgemäße un Herangehensweise, abordaje um es contextual, mal eso no es un textbasiert. abordaje correcto. I didn't mean to go down this road. Und das bedeutet, dass wir uns da, Déjenme But I descender un wanted to poco. show was ich hier aufzeigen Que- wollte, quiero that the message is in relation mostrarles to time. dass die que el Botschaft mensaje es en in relación al Bezug tiempo. mit der Zeit steht. The time that's being brought to view Und die Y el Zeit tiempo wurde uns ha aufgezeigt. sido Be looking for? dado, the time that's brought to view Die el Zeit, tiempo ha sido die, traído a luz, aufgezeigt wurde, can be found in Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, for all of those dispensations. können pueden in verlo en Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, pueden verlo en todas esas dispensaciones. You can do the same if you go to the Pueden, line of hac- Moses. pueden hacer lo mismo si van a la línea de Moisés. Mose gehen würden. What's the problem that Moses has? Was ist denn das ¿Cuál es el, Problem, was el problema Mose que hat? Moisés tiene? We should all be able to shout out now. Jetzt sollte das Todos hier nosotros ein deberíamos de, Ausruf. deberíamos de tener la habilidad What's de the problem that gritarlo. Millerites have? Was ist denn das ¿Cuál era Problem, el was die problema que los Mileriten mileritas haben? tenían? Geography. Geography. Geografía. Geht um die Geografie. What does Moses mean? ¿Qué es lo que quiere decir Was Moisés? meint denn Mose? Oder was bedeutet Mose?
You mean what the word Moses Where? What does the word Moses mean? Ja, was bedeutet sein ¿Qué Name? es lo que quiere decir esa palabra Moisés? Das No, bedeutet nicht entzogen aus dem Wasser. Doesn't mean taken out of the water. no bedeutet significa nicht herausgenommen aus ser dem sacado Wasser. del agua. It means taken out. Significa bedeutet einfach nur sacado, herausgenommen. salir, Stop. Und hier Pause. punto. Taken out of what? Herausgezogen von ¿Sacar was? de dónde o, Parable o is- sacado de dónde? La parábola es Taken out of the water of the river Nile. Das Gleichnis ist, dass ser aus dem sacado Nil del agua herausgezogen wurde, del aus dem río Wasser. Nilo. Nile. Da haben wir den Río Fluss, Nilo. den Nil. It's a parable of the river Es una parábola Gleichnis von del dem río Fluss, Euphrates. aus dem Éufrates. Fluss Euphrat. The river Euphrates is a support system for what city? Der Y el río Euphrat Éufrates ist es die Lebensader welcher Stadt? Babylon. Von Babylon. flujo de agua What de does qué waters represent? ciudad de Babilonia. ¿Qué es lo que representa el Kingdoms, agua? nations, Reinos, powers, naciones, Königreich, poderes, Nation, gentes, Menschen, the world. die el mundo. Welt. Egypt is a symbol of what? Egipto es un símbolo de qué? The world. Del mundo. The parable of Moses being taken out of the water Das La Gleichnis, parábola, dass Mose aus dem Wasser la parábola de herausgezogen Moisés de ser is sacado what? del agua es wurde, que ist was? Moses being taken out of Dass Mose Moisés von es sacado de Egypt. Egipto. Ägypten herausgezogen And wurde. Moses isn't going to get taken out of Egypt. Mose wird nicht aus Ägypten herausgezogen, Moses is the Messiah. weil Mose Moisés ni siquiera sabe que es sacado de Egipto. Moses is Moisés the es one el that takes Mesías. you out of Egypt. denn Moisés ist es el que te derjenige, saca a der ti de dich aus Egipto. Ägypten herausbringt. What does Moses want to do when he's 40 years old? ¿Qué es lo que quiere hacer Moisés cuando tiene 40 años? Where does he want to live? ¿Dónde Wo quiere wollte er vivir? leben? In which country? ¿En qué país? What does he do when he's 40 years old? ¿Qué es lo que él hace cuando tiene 40 años? He kills Er mata. tötet an Egyptian. Un einen egipcio. Ägypter. When you kill an Egyptian, Wenn Cuando du einen matas al Ägypter egipcio, tötest, who's going to live in the Egyptian's house? wer lebt ¿quién in va a deinem vivir en la Haus casa del der egipcio? Ägypter? The murderer. Da El lebt auf asesino. einmal der Mörder. Where does Moses want to live? Wo will ¿Dónde denn, quiere vivir Moisés? Mose leben? In Egypt. En Er will in Egipto. Ägypten leben. He wants to take over the palace Er will den Palast übernehmen. because he doesn't Él se quiere understand apoderar del weil palacio er porque él no entiende nicht geography. die Geografía. But what does he versteht. understand? Aber was versteht er denn? Él no entiende. The time. Er versteht die Zeit. He Pero knows ¿qué it's es lo the que él fourth entiende? generation. El tiempo. Él sabe que él es la cuarta He knows the generación. 400 years, the 430 years are all to be fulfilled. Er weiß, Él dass die conoce los 400 400 años, 430 años, todo se ha Problem cumplido. with geography. Aber er hat das Lo que él tiene es un Problem problema con mit der respecto a la Ortskunde. geografía. Even when God gave him his name. Sogar als Gott ihm seinen Incluso Namen gegeben hat, en el nombre que Dios How le dio, crazy that is. stellt euch doch mal vor, wie piensen verrückt en das lo ist. loco Give que es you eso. your name from birth Dios te dio Gibt un dir nombre deinen desde el Namen ab nacimiento von deiner Geburt an, and you still get it all wrong. y todavía tienes todo With all of incorrecto. that training. selbst Todo mit ese der ganzen entrenamiento Ausbildung. It's criminal. es criminal. Kriminell. His mother trained him. Seine Mutter hat ihn Su ausgebildet. madre lo Train entrenó. him in. Zu ¿En was- qué lo zu was entrenó hat sie ella? ihn denn A ausgebildet? él. Not in the ways of Egypt, Sie No hat en ihn los nicht caminos in der de Art und Weise Egipto. der Ägypter in the ausgebildet, ways of the true God. sondern in Ella der lo Art des guió, wahren lo Gottes. enseñó en los The caminos de prophecy Dios. teaches Denn die Porque la Prophezeiung profecía lehrt, you're enseñaba going to leave Egypt. dass du Ägypten que verlassen wirst. tú vas a dejar Stay Egipto. there. Aber er wollte dort Pero einfach Moisés se verweilen. quedó allí. So, I only mentioned that Ich habe das jetzt nur erwähnt, Ya, because it's a mencion- repeating pattern everywhere. weil das ya he ein mencionado sich eso, pero es wiederholendes un Thema patrón repetitivo durchweg ist. en todas partes. Hay un patrón repetitivo. What we want to understand, Was wir verstehen möchten, Lo que queremos entender, quickly review what we taught here. wir möchten nochmal vamos a hacer una breve revisión de lo que hemos enseñado aquí. El tercer mensaje angelical Arrives on October 22nd, 1844. llega el 22 de octubre de 1844. Now we're going to employ Matthew Ahora 13, verses 24 to 30, the parable of the tares and the vamos a wheat. utilizar Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña. Matthäus 13 vom Weizen und Unkraut behandelt. We have three symbols, the field, the Tenemos- plants, and the servants. Tenemos Wir haben tres drei símbolos, Symbole, el das campo, den las Acker, plantas y los die siervos. Pflanze und die Diener And the reapers, if you want to put that. und die Y Knechte los können wir auch- segadores, die si Schnitter quieren können wir auch llamarlo de dazu esa nehmen. forma aquí. What's interesting is, Was jetzt hier interessant Lo que es ist, like interesante, Daniel 8, so wie in Daniel 8, que Daniel the 8, story does not begin at the beginning. ist, la dass historia die no Geschichte nicht comienza, am Anfang de anfängt, hecho, en el It begins inicio, here, sondern sie fängt comienza an aquí. diesem at Punkt. the sowing of the seed. Als der Samen gesät en wurde el sembrar la First thing you semilla. see,
Und das Y la Erste, primera was du cosa que siehst, tú ves is those servants es here que at the beginning. es das Erste, was du aquellos siehst, siervos sind die aquí en el Knechte inicio. hier am Anfang. God does all he can to direct and guide us, Gott tut alles, was Dios er ya kann, nos ha um uns dirigido, anzuleiten. gives us all the clues. Er nos gibt ha dado uns todas all las diese Hinweise. pistas. So we went through this study. Así que Wir haben uns dieses fuimos Studium hacia este angeschaut. We've estudio. identified Wir haben ¿Y qué fue lo que herausgestellt, nosotros the start of identificamos? life El wir haben inicio de la den vida. Start des Lebens with the former rain, betrachtet, latter rain, and harvest. dann den Frühregen Lluvia und temprana, Spätregen, die lluvia Ernte. tardía y And what we cosecha. notice Und was Lo wir que nosotros festgestellt haben, notamos is that at the beginning stages, you cannot identify the wheat and tares. They look the same. dass es que du en la zum etapa Beginn inicial des tú no puedes Lebenszyklus identificar den Unterschied el trigo de la zwischen cizaña Weizen und en su Unkraut nicht erkennen etapa kannst, weil sie inicial. gleich aussehen. It's only here Sondern Es das solo ist erst aquí. an diesem Punkt, when the fruit begins to show itself Cuando el fruto wenn die comienza a Frucht sich mostrarse, offenbart. that you notice que tú Dann erst notas erkennst du a difference. den una Unterschied. diferencia. And this is where the servants have a conversation. Y Und aquí an es donde diesem los Punkt siervos haben tienen die una Diener conversación. eine Unterhaltung. This is where they see Aquí es Da donde ellos können sie ven sehen, what's really happening. da können lo sie que sehen, está was wirklich geschieht. aconteciendo realmente. Then on, Und ab Y de allí en da adelante, the relationship with these plants la changes relación con ändert respecto a sich estas ihre plantas Beziehung cambia zu diesen Pflanzen, until you get to maturity. hasta que llegues bis a sie la zur voller madurez Reife y vengan los gelangt segadores. sind und dann die Schnitte herantreten. We identified Wir haben Hemos the growth identificado of these plants que el dass crecimiento de estas das plantas Wachstum dieser Pflanze is the work of a lifetime, es el trabajo de toda una vida. which is connected to El these cual steps of salvation, está und conectado da con, steht in lo- Verbindung mit diesen con los Schritten pasos der de la Erlösung. salvación, which is sanctification. Und da, lo cual es handelt es santificación. von, Heiligung. Sanctification is constant righteousness, Santificación es justicia constante, which is the second angel, Und lo que das es ist der el zweite segundo Engel. ángel, taken from John chapter 16, verse 8, Das haben tomado wir de von Juan Johannes 16, 16, verso 8, Acts chapter 24, verse 25. Apostelgeschichte Hechos 24, 24, 25. You can show the work of the second angel is the work of righteousness. Da Puedes kannst du demostrar de que aufzeigen, la dass die obra del Arbeit des segundo zweiten ángel es Engels una die obra de Arbeit der justicia. Gerechtigkeit. Revelation 14, verse 7. Apocalipsis Offenbarung 14, 14, Vers 7. 7. Whether it's righteousness, Ob es Bien jetzt sea Gerechtigkeit justicia, ist, temperance, temperancia Mäßigkeit, danke, or glorification. o oder glorificación. Verherrlichung. All are synonymous terms All das sind Todos ellos son Synonyme. términos speak about this sinónimos experience of growth. que nos Wenn hablan sie sobre über esta das experiencia de crecer, Erfahrung de des crecimiento. Wachstums reden. The servants Die Diener Los not siervos connected to the field. sind nicht no están mit dem, conectados al Acker campo. verbunden. They just oversee the work that goes on there. Sie Ellos überwachen simplemente nur die Arbeit, die da son vonstatten geht. observadores These de are la the obra ones que that se hace allí. investigate, Sie Ellos sind son diejenigen, los die, que están untersuchen, encargados de that take care investigar. of, that make the decisions. Ellos se Entscheidungen ocupan o treffen, toman las decisiones. ja, darauf aufpassen. These are a symbol of the third angel. Ellos son el símbolo del tercer ángel. When you take that concept, Wenn du dieses Cuando tú Konzept tomas ese concepto, nutzt, we come to the place where we can say that the arrival of the third llegamos al is at the lugar is at the former rain. dann kommen donde wir an dem nosotros Punkt, wo wir sagen, podemos dass die decir de Ankunft des que dritten el Engels am inicio del Frühling tercer stattfindet. ángel es al inicio de la lluvia temprana y por consiguiente podemos ver una confirmación That at the Sunday law, when the latter rain begins, Deswegen que haben wir en la die ley dominical Bestätigung, cuando dass comienza am la lluvia Sonntag, wenn tardía, der Spätregen see beginnt, the distinction tú between the puedes two groups. ver la wir distinción eine entre estos Unterscheidung dos zwischen diesen grupos. beiden Gruppen erkennen können. They both remain together until the harvest, Ambos se Sie mantienen beide, juntos hasta la cosecha, verweilen zusammen bis zur Ernte, where the separation occurs. donde ocurre wenn la dann separación. als dann die Ernte eintritt. So that's Así que where we've arrived to thus far in our studies. Soweit sind wir in eso unserem es Studium todo lo bisher que gekommen. nosotros hemos abordado hasta este What we want punto en to do nuestros now estudios. Lo que nosotros queremos is hacer we'll take ahora all these concepts es and we want to tomar create a reform todos line estos conceptos y jetzt crear machen, una ist, línea de die ganzen reforma Konzepte zusammenbringen möchten, eine Reformlinie aufzeichnen that wollen, brings all of these points together. die all diese Punkte que zusammenführt. una todos estos puntos. Now, before we do that, Ahora, Bevor wir antes de das hacer aber eso, tun, I want us to remember möchte ich, dass wir quiero uns daran recordarles, all of this is based upon todo parables. esto está dass basado all en das hier parábolas. auf Gleichnissen beruht. Now, parables Ahora, parábolas Gleichnisse are
a childish way of looking at reality. son una forma infantil de ver la realidad. Wirklichkeit ins Auge zu schauen. It's a technique or a methodology Es una técnica o metodología that tries to simplify a complex issue in a en- way that we can mediante la cual Cristo understand what's happening. simplifica Das ist un eine asunto Methodik von complejo Christus, de una forma que ein pueda kom- ser ein komplexes entendible Thema para so nosotros, zu vereinfachen, dass wir es verstehen, comprensible para nosotros. dass wir das verstehen, was eigentlich abgeht. Now, we should not expect that the reality Ahora nosotros is no, as de- simple as no deberíamos de esperar que la realidad sea tan simple example or the parable. Wir sollten como jetzt nicht davon el ausgehen, ejemplo dass o die la parábola. Wirklichkeit so einfach ist wie das Gleichnis oder das Beispiel. We are like sheep. Wir sind wie Schafe. Somos como ovejas. Now, sheep have many problems. Ahora las ovejas tienen muchos problemas. One of them is not overeating. Uno de ellos Eines es davon que ist, they do- no comen en exceso, Eines ist nicht, dass sie sich überessen. Like most animals, Wie die meisten como la mayoría de los they animales. just eat when they're hungry, essen sie nur Ellos dann, wenn sie Hunger solo haben. and comen they don't have cuando tienen hambre addictions to food like humans do. y no Sie tienen haben nicht adicciones diese a la Sucht nach comida Essen como wie los wir humanos Menschen. tienen. So when we talk about the parable of the shepherd and the sheep, Así que Wenn wir nosotros vamos a also tomar la parábola del pastor y la das oveja. Gleichnis von dem Hirten und dem Schaf reden and we think about Christ and ourselves, und Y dann cuando an pensamos en Christus und Cristo dann an Christus y und nosotros, uns selbst denken, that shepherd ese pastor is not taking those sheep and instructing them not to overeat and to control their lusts. dann gibt Ese der pastor no Hirte está den allí para Schafen controlar eine esas ovejas Anweisung, dass sie ihr y Essverhalten, decirles ihre que no Lüste, coman en exceso o mäßigen. que Which is a no, problem that plagues human beings. Aber das ist ein Problem, o que no was menschliche complazca, o Wesen, que no complazca zu su deseo. lösen Y eso es haben. un What I asunto want que to llega a nosotros seres identify in humanos. that example Was ich mit Ahora diesem lo que podemos identificar en ese sagen ejemplo möchte, is that real life looks much more complicated es que la vida real es parable. mucho más ist, complicada dass que la das parábola wirkliche en sí Leben misma. viel komplizierter ist, wie das Gleichnis es darstellt. So when we look at these models, Wenn wir uns diese Modelle ansehen Así que cuando nosotros vemos estos modelos the reality of what they mean, und die Realität y vemos la realidad, en realidad verstehen, lo was que sie quieren sagen decir, wollen, we need to be careful of what we think it will really look like. dann debemos de müssen tener wir, cuidados sorgsam sein, sobre was sie lo que, wirklich cómo aussehen, realmente oder se ve. wie sie wirklich aussehen, ja. Hold on to that thought. Haltet den Gedanken. Mantengan ese The other pensamiento. thing that we need to be careful La otra about cosa Andere, wo wir sobre la sorgsam cual sein nosotros müssen, debemos de is ser when we take cuidadosos multiple stories, es que cuando nosotros tomamos verschiedene múltiples Geschichten haben, we need historias, to be careful how we overlay them. dann müssen nosotros wir debemos de Acht tener geben, cuidado wie a la hora wir de sie superponerlas. übereinander stellen. Clear example. Un ejemplo Einfaches claro. Beispiel. We didn't read from Desire of Ages, page 333. We didn't. Wir haben nicht Nosotros von, no hemos leído el deseo de todas Wesen las Seite gentes, 333 página But 333, I referenced it. aber pero ich hice habe euch referencia a schon mal esa erwähnt. página. In that passage, Y en ese pasaje, Abschnitt Ellen White will tell you Elena sagt White te Ellen dirá White, what the primary reference point or theme of this parable is. Dort sagt uns Ellen El- White, was die Thematik, la referencia der principal o el tema de esta diesem parábola. Gleichnis ist. She says this is the final separation. Y ella Sie dice sagt, que das esa ist es die la separación finale final. Trennung. Now, when you go to Matthew 25, Ahora, si vamos a Mateo 25, when you do, Wenn ahora du cuando zu tú vas a Matthäus Mateo 25 25, gehst, there you'll also see a separation. dann allí wirst du también vas a ver dort una auch separación. eine Trennung bemerken. And the way we approach that passage, Y la manera en Art und cómo Weise, wie nosotros wir an abordamos ese diesen pasaje, Abschnitt herangehen, the separation occurs when? la separación ocurre cuando. wann tritt denn diese Trennung auf? Matthew 25. Mateo Matthäus 25. 25. There's no harvest in Matthew In 25. Matthäus 25 haben wir keine Ernte. No hay cosecha en Mateo 25. At midnight, Sie tritt an A Mitternacht medianoche there was a cry made. auf. Da gibt es nämlich den hay Ruf un One clamor. wakes up, und jeder wacht auf. 10 virgins. Also Alguien se levanta, las 10 They have vírgenes. an argument. Ellos sie tienen un haben, argumento, eine Problem. una What discusión. happens? Und ¿Y dann, qué was pasa? passiert dann? ¿Qué acontece? They Oder sie haben eine, separate. sie haben eine Diskussion. Ellos se separan. Entschuldigung, sie haben eine Diskussion und dann trennen sie sich. So they separate at Sie, the midnight cry. somit Así que trennen son sie sich am separadas en el Mitternacht. clamor de medianoche. So the way we approach these subjects, Así que Art und Weise, de la wie forma en que wir an nosotros diese abordamos Thematiken este tema, where do we put the estos midnight temas, cry? Wo ¿dónde markieren wir nosotros denn colocaríamos el clamor de medianoche? Right here.
Genau hier an aquí, dem Punkt. justo aquí. We did this already. Ya hicimos eso. Midnight cry, El clamor de medianoche, loud cry. Der laute Ruf. alto clamor. We know Und wir wissen, Sabemos the loud cry dass der laute Ruf happens before the que el end. alto clamor ocurre antes del fin. The end El fin das Ende is the close of probation es el cierre de la der gracia Gnadenzeit right here. an aquí. diesem Punkt. So Así que you have the loud cry here tienes el alto Haben wir auch clamor den aquí lauten Ruf hier. or the midnight cry. o el clamor de medianoche. In Matthew 25, En Mateo Matthäus 25, the way 25 we approach it, de la forma en como nosotros lo abordamos, there's a separation here, haben wir hay auch una eine kleine separación Trennung. aquí. and in Matthew 13, Y en Mateo 13, 13, the wheat and the tares. el bei trigo y la dem cizaña, Weizen und Unkraut. What do the disciples want to, the servants want to do here? Was ¿qué es möchten lo denn que da los siervos die, van a hacer aquí? Diener hier tun? They want to separate, Sie Ellos möchten van a auch hier eine separar Trennung vollziehen. and they're told, Und Y ihnen son wurde gesagt, dichos, y se les es dicho, no, la separación die ocurre Trennung geschieht aquí. erst hier. so we need to be careful how Así we que deal with debemos these de ser parables. cuidadosos a la hora de lidiar con estas Wie wir parábolas, an diese Gleichnisse herangehen. Depending on how you approach, dependiendo de la forma en cómo tú las abordes, Kommt drauf estas an, wie du parábolas. an diese Gleichnisse herangehst. you get separation in different places. Tú puedes tener la separación en lugares Hast du distintos. nämlich auch eine Trennung an unterschiedlichen Orten. So when we come to this story Así for que cuando us, nosotros llegamos a esta historia para Für nosotros, uns. so let's cheat. Also ahora jetzt, vamos a mentir. What I mean by cheat, was ich damit meine, Lo que yo quiero decir con mentir damit es, meine ich, vamos lass a uns mal asumir etwas ciertas annehmen. cosas. Mentir o hacer trampa, lo que quiere let's decir. assume we all understand the line of the priests. Lasst uns, Vamos a decir que ya nosotros entendemos, Let's assume we all understand the line of the priests. vamos a asumir lasst que uns todos mal annehmen, entendemos dass wir la alle línea de die los Geschichte der sacerdotes. Priester verstehen. There's a timer ringing. So we've got 5 dispensations Así que tenemos 5 dispensaciones picked up from the board over there. Die haben wir von der Tafel tomadas de la We've got pizarra allí. harvest, latter rain, former rain. Cosecha, lluvia tardía, lluvia temprana. Frühregen. And you remember, Wir Y wissen, recuerden, when it comes to Matthew 13, Wenn it es um- begins here. wenn es um Matthäus 13 geht, fängt es da cuando an. abramos Mateo 1, 2, 13, 3 comienza aquí. Da haben wir 3 Tenemos 3 But in dispensaciones, the 1, 2, full 3. line, you have 4. Pero en la Aber in línea der completa ustedes tienen Linie 4. haben wir 4 Abschnitte. Entonces tenemos So 4 we've got dispensaciones. plowing. Also tenemos haben un wir arado. hier Pflügen. If we put some dates here, Hier haben Vamos a wir- colocar wir- unas wir fechas fügen aquí. ein paar Daten ein. 1989, 1989, 9/11, 11. September 2014, 2014, 2019, 2019, 2021. 2021. 2021. This is the line of the priests. Esta es la línea de los sacerdotes. If we were to take that parable from Matthew 13, Si nosotros Nehmen wir- fuéramos a wenn wir tomar dieses esa Gleichnis parábola von de Matthäus Mateo 13 13, nehmen, where's the separation? wo ist ¿dónde denn da die ocurre la Trennung? separación? ¿Dónde es la separación? 1, 2, 3, or 4? Bei 1, 1, 2, 2, 3 o 3 4. From Matthew 13, the parable De of the wheat. Mateo 13, la Geht um parábola das del trigo y la Gleichnis cizaña. vom Weizen und Unkraut. Weizen, Number 4. es wäre Cuatro. Nummer 4. The disciples, Los discípulos, servants, los siervos, Diener see a problem. sehen ein ven un Problem. They problema. say, let's deal with it now. Ellos Sagen, dicen, "Hey, vamos lass a uns das lidiar con Problem esto jetzt ahora. lösen." The householder, Und der El Hausherr padre de sagt, familia no. dice no. Let them both grow Vamos a dejar que ambos crezcan heranwachsen, to maturity hasta la bis zur madurez Reife, together, zwar, dass juntos sie zusammen then heranwachsen separate. und y dann luego los trennen sie. separas. Let's come back. Also gehen wir Vamos zur a Tafel regresar. wieder. Where's the separation here? Wo ¿Dónde haben hay wir una denn hier die separación aquí? Number 4. Hier Número bei Nummer 4. 4. Are we all okay with that? Ist das ¿Estamos in todos de Ordnung für acuerdo uns? con eso? This is where we separate An diesem Punkt trennen Allí wir es uns. donde to 2 groups. Wir teilen los uns in separamos en 2 dos Gruppen. grupos. So if this is where we see the separation. Así Also, wenn wir que, hier die o sea, Trennung que es donde tú ves la separación. A problem that many of us have encountered Dann ist El ein problema Problem, das viele von uns con el cual nosotros bemerken, nos hemos is encontrado that we seem to see a lot of separation in our movement. es que nosotros hemos visto muchas separaciones en nuestro movimiento. in dieser Bewegung bemerkt haben. Path of the just,
Tree of Life, Future for America. Path of the Just, Camino del Tree of Justo, Life oder Future for Árbol de America. Vida, And Futuro all para that is América. happening where? Und Y wo todo passiert eso das ocurre denn alles? ¿cuándo? 1, 2, 3 or 4. ¿En la 1, 2 o Abschnitt 1, 3 2, 3 o la oder 4? 4? Number 3. Das La passiert alles in dispensación Abschnitt número 3. 3. All the separations happening here. Todas las All die separaciones Trennung acontecieron findet aquí, hier vorne statt. en la lluvia tardía. And therefore, Und Y por deshalb, consiguiente, instead of looking at the data en correctly, lugar deshalb de ver anstatt la fecha correctamente, die Informationen richtig zu begutachten, we become inclined to manipulate the information. sind wir dann nosotros dazu tenemos geneigt, la diese inclinación a Information manipular la zu información. verdrehen. And even though it's clear Und obwohl das Y deutlich ist, that this is aunque sea harvest, claro que esto es la cosecha, what we try to do lo que dann, nosotros was wir intentamos nun hacer versuchen zu tun, is try to say maybe there's some kind of pre-harvest or mini-harvest or Es- first harvest. was wir versuchen ist, naja, intentar vielleicht decir que können wir hier quizás vorne esto so sea eine Art una oder so pre-cosecha, una Mini-Ernte mini oder so eine, cosecha. ja, To try- Pseudoernte. We see what's happening Wir sehen, was geschieht, Así and we que try vemos to lo que explain it. ocurre e intentamos explicarlo. Parables. und wir nutzen De aquí en da las auch die parábolas. Gleichnisse da dazu. But we need to be careful how we do that. Aber wir müssen aufpassen, wie wir das machen. Pero debemos de So- tener cuidado sobre la forma en que hacemos eso. If we were to do this for ourselves, Wenn wir das Así für que uns si selbst nosotros fuéramos a hacer esto por nuestra propia da ist cuenta, das la Erste, was wir primera machen cosa que sollten, deberíamos de hacer ist, dass wir es ir a la zur inspiración. inspirierten Wort gehen. there's a field Da gibt Aquí es hay un nämlich ein campo where Feld, all this is happening. wo donde all das todo esto geschieht. está pasando. And what is the field? Und was ¿Y qué es el dieser- campo? dieser Acker? The world. Es El ist die mundo. Welt. So has the world got anything to do with priests? Así que el mundo acaso tiene algo que ver con los sacerdotes. No. No. So already we know Así que ya sabemos Woher de hecho wissen wir nun jetzt, you cannot do Matthew 13 like this. que tú no with a puedes priest. diseñar dass Mateo wir 13 de esta 13 mit forma den con los Priester- sacerdotes. dass wir Matthäus 13 und die Priester so nicht zusammen anwenden können. Because the parable says it's the world, and we're not the world, we're the church. Weil das Porque la Gleichnis parábola sagt, nos es dice handelt sich que um die Welt tiene que ver und con el wir mundo y sind die nosotros no Welt, somos el mundo, So somos la are iglesia. we allowed to take that parable Así que Ist es uns nun se nos es gestattet, permitido a dieses nosotros Gleichnis tomar zu esa nehmen and parábola bring it to the church? y traerla a la und auf die iglesia? Gemeinde anzuwenden? No. No. Nein. If you want to be legal, Wenn du Si das tú quieres alles ser legal legal, machen möchtest, if you want to just do things that by yourselves, si tú quieres ser Dinge legal nur von dir selbst machen willst, then you could. y hacer las cosas por tu propia cuenta, bueno, puedes hacerlo. But Ellen White's going to help us. aber Ellen Pero White Elena hilft uns White ja. nos Christ Object Lessons, quiere page ayudar. 70. Christi Gleichnis, Seite Palabras de 70, vida del Gran Maestro, página 70 en inglés. Ella te Ignore dirá what Jesus said. sie sagt, que ignoriere mal, was ignora Jesus lo que sagt. dice The Jesús. field is not the world. El campo no es el mundo, ist die Welt. The field is the church. Der Acker el steht campo es la iglesia. Gemeinde da. There we have it. Da haben Y wir allí lo tenemos. So now we're going to take all of this parable and bring it to the church. Und jetzt Así que können ahora wir vamos a dieses traer Gleichnis todas estas heranziehen parábolas und auf hacia die la Gemeinde iglesia anwenden. y aplicarlas a la There's iglesia. separation in the church, Und Así que va a haber deshalb una gibt es eine separación en la Trennung iglesia, in der Gemeinde. according to Ellen White, de acuerdo a Elena White, Gemäß Ellen White. and there's going to be separation in the world according y to va a haber Jesus. Und es wird una auch eine separación en Trennung el in der mundo de Welt acuerdo a geben, Jesús. gemäß Jesus. Ellen White does this again. Elena White hace esto de nuevo. She just changes inspiration. Ella simplemente cambia la Sie inspiración. ändert einfach nur die Eingebung. When Jesus said world, Cuando Als Jesús Jesus dice el mundo, Welt sagte, what did he mean? was hat er denn ¿qué es damit lo que él gemeint? quiere decir? Did he mean church? Hat er the gemeint, world? ¿Acaso quiso hat er decir die la Gemeinde iglesia en in el der Welt mundo? gemeint? Or did he mean the planet Earth? Oder hat er ¿O den quiso decir el Planet Erde planeta gemeint? Tierra? People are going to say he Las means the personas church in the world, and he did not. Und jetzt Van a decir que él sagen quiso Leute, decir er meint la die iglesia en Gemeinde el der mundo, Welt. pero él no Aber quiso das decir geht eso. nicht so. What we try to do Was Lo wir que versuchen, nosotros intentamos hacer es ist, manipular dass la wir inspiración das inspirierte Wort zu manipulieren versuchen. rather than approaching it in the following manner. en lugar de Das machen wir abordarla de lieber, la als es siguiente in der manera. folgenden Art und Weise anzugehen. Jesus says world, and he Jesús, meant world, Wenn Jesus Cuando Welt dice el gemeint hat, mundo, dann meint quiere er auch decir el Welt, mundo, planet Earth. planeta Planet Tierra. Erde. Ellen White says Und Elena Ellen White sagt, dice that's good, que Das eso ist está bien, but we also want to look at this parable aber pero que wir también wollen dieses queremos Gleichnis ver auch esa anschauen. parábola from a different perspective. de una perspectiva diferente, This will also happen in the church, que Dass esto das Gleiche también nämlich auch in der ocurre en la Gemeinde iglesia stattfinden wird. and we need to learn about that. y debemos de Darüber aprender müssen sobre eso. wir lernen. An important principle. Un principio importante. Prinzip. You want
understand what happens in the church, Wenn du wissen willst, Si was tú quieres in der intentar Gemeinde entender lo que geschieht, pasa en la iglesia, to hacia wohin donde solltest tú du quieres dann schauen? ver, desde donde tú quieres verlo, the world. Du musst dir die Welt hacia anschauen. dónde vas a ver, hacia el Jesus mundo. says, look at the world. Jesús Jesus dice, sagt, ve al schau mundo, dir die Welt ve an. hacia el Ellen mundo. White says, no, let's look at the church. Und Ellen Y White Ellen sagt, White nein, dice, nein, no, lass vamos uns a ver die, hacia la iglesia. Gemeinde anschauen. But we're going to copy Aber nosotros wir vamos a kopieren, copiar what happens in the world lo wir que kopieren ocurre en nur el das, mundo was in der Welt and geschieht, replicate it in the church. und y wiederholen es in der replicarlo en la Gemeinde. iglesia. So when we do that, Cuando Wenn wir hacemos das eso, tun, we can then create this line. dann können wir diese Linie hier aufmalen. But the problem is, Das Problem nosotros aber, this is decimos not crear the esta complete línea, line of ist- Matthew 13, verse 24. dass pero el problema Matthäus es de que 13, esta no es Vers la línea 24 nicht die completa de ganze Mateo Linie 13, darstellt. Run out 24. of time, Uns Se ist nos die acabó el Zeit, tiempo, but I Verflogen. want to encourage you pero Aber yo ich möchte los euch dazu quiero ermutigen, alentar to watch the presentations that were recently done in Paris. a que vean las presentaciones que fueron recientemente hechas en París. Präsentationen anschaut, die erst kürzlich in Paris aufgenommen I worden think sind. they're some of the most significant presentations that have been done in recent times. Ich denke, Yo dass das einige voy a der sugerir que es eine una der de las wichtigsten presentaciones más Präsentationen importantes sind, que die se ha hecho in jüngster en, Vergangenheit aufgenommen worden sind. en los Not because tiempos they're good, más recientes. No porque sean buenas, sino sondern por lo que es sondern, enseñado. Was dort gelehrt wird. they are showing us Sie zeigen uns, Allí se that nos from muestra 2019, que desde dass ab 2019 2019 the separation la separación between this movement, entre este movimiento, dieser Bewegung, Church Triumphant, der La Iglesia siegreichen Triunfante, Gemeinde, Ephesus, Éfeso, Ephesus, and the Seventh-day Adventist Church y la Iglesia und der Adventista del Gemeinschaft Séptimo des Día Siebentagsadventisten has begun. begonnen ha hat. comenzado. We've been warning people about this for 30 years. Nosotros hemos estado advirtiéndoles a las personas sobre esto Now por the 30 time has años, come pero ahora Jetzt el ist tiempo ha die Zeit llegado dafür gekommen, that this movement dass en diese el cual Bewegung este movimiento separate itself from the church se va a without separar, human assistance. se va a dass diese separar Bewegung sich de von la der iglesia sin Gemeinde asistencia trennen wird, humana. ohne menschliches Dazutun. Daniel 2 says without hand. Daniel 2 dice sin mano. Sagt, ohne Hand. What does that mean? Was ¿Qué quiere bedeutet decir das? eso? Whose hand is that talking about? Über welche ¿De Hand qué mano se está redet hablando das? allí? Give you a choice. Ich gebe euch hier die Wahl. Te God's voy a dar hand or una your opción. hand? Deine Hand oder La Gottes mano Hand? de Dios o Which tu hand is it mano. talking about in Daniel 2? Über ¿Sobre qué welche mano se Hand está hablando en redet es Daniel 2? Daniel 2? It says without hand. Es sagt Dice, dort in Daniel sin 2, mano. ohne Hand. Whose hand is it referring to? God's hand or ¿A qué yours? mano se Auf está welche haciendo Hand bezieht referencia? sich ¿A tu deine mano o la oder de Gottes Dios? Hand? Your hand. Tu Es mano. bezieht sich auf deine Hand. That cutting out will be done without your hand. Dieses Heraustrennen wird geschehen. Esa ohne división va a deine ser Hand. realizada sin tu mano. Hand Hand Mano is a symbol. ist ein Symbol. es un símbolo. Therefore, it equals. Und deshalb Por consiguiente es igual a steht es für Hand is a symbol of what? mano es un símbolo de qué? Power. Poder. Macht. Hand Hand. means to do this. Hand bedeutet, dass Mano quiere decir hacer esto, cerrar la mano. Todo tiene que ver con el pulgar. What makes humans have Lo power que is hace this que los one digit. humanos Without this, we would not be able to do what we can do. tengan ohne den poder Daumen es könnten wir nicht este das tun, was wir in der dedo. Lage sind zu tun. Sin esto nosotros no pudiéramos hacer lo que nosotros Not quisiéramos a hacer. hand. Und das ist Esto keine es Hand. algo. Esto no es una mano. Das da ist eine Ahora, Hand. esto Now sí I es have una mano. power over this Ahora object. Jetzt ya yo habe ich tengo die poder Macht sobre über este dieses objeto. Objekt. It's a clenched hand. Das ist Es wie una eine mano Zwinge, diese Hand. That's what cerrada. that means. Das Eso es lo das, que was quiere es decir. bedeutet. What is human power? Was ist denn jetzt nun ¿Qué es menschliche poder Gewalt humano? oder Mr. Macht? Esther? What's human power? Was ¿Qué es poder menschliche humano? You told me just a second ago. Du hast es mir vor einer Sekunde gesagt. Oder gerade eben Me gesagt. lo dijiste hace un par de segundos atrás. Your mind, Tu mente, Es ist dein Verstand. your thinking. Es tu ist dein pensamiento, Denken. The stone la piedra Stein will not be cut out of the mountain no wird será nicht von cortada de dem la Berg montaña herausgetrennt through human wisdom. durch a través de menschliche la Weisheit. mediante What does human sabiduría wisdom humana. look like? Wie sieht ¿Cómo denn se ve la menschliche sabiduría Weisheit humana? aus? I don't like the idea
No me gusta la idea Vorstellung nicht, that the end time message is equality. dass que die el mensaje de los últimos días sea So I use igualdad. my human wisdom Así que yo voy a utilizar mi sabiduría humana and make it what subject? und y convertirlo en verändere qué es zu was für ein tema. Thema? Sunday law. Ley Zum dominical. Sonntagsgesetz. I don't like the fact No me Ich gusta mag el die hecho Tatsache nicht, that the end time message que dass die, el dass die mensaje del endzeitliche tiempo del Botschaft is fin about receiving a new heart, sea sobre recibir un nuevo darum corazón, handelt, ein neues Herz zu bekommen. kingdom of grace. el reino de la Reich gracia. der Gnade. So I will call it Así Und que somit yo voy a nenne ich llamarle, es, take up arms vamos a benennen, levantar nuestras armas dass man zu den Waffen greift and fight against the Romans. und y gegen luchar die contra Römer los kämpft. romanos. I don't like Ich mag No nicht, me gusta this is a story about Jesus moving from one room to another. que esto sea una historia de Jesús moviéndose de un cuarto para I'll otro. change it und somit Voy ändere a ich es cambiarlo to an issue of geography. a un zu tema einem en Thema relación der con Geografie, geografía, That Christ is going to come back to de que earth. Cristo dass va a Christus regresar a la nämlich zur tierra. Erde wiederkommt. That is all human strength. Todo All eso das es menschliche Kraft. fuerza humana. This movement Este movimiento Bewegung does not separate itself from the church trennt sich no nicht se von der va a separar de la Gemeinde iglesia with human hands, mit con der mano menschlichen humana, Hand, human power, mit con poder menschlicher humano Macht human thinking, oder mit pensamiento menschlicher, humano. Denkweise, human wisdom. mit Sabiduría menschlicher humana. Weisheit. You have to trust in God. Tú tienes que Musst confiar auf en Gott Dios. vertrauen. And when God said Y Und cuando wenn Dios Gott dice sagt, the message of the Messiah dass que el die mensaje Botschaft des del Messias, Mesías is to restore families, es dass die Botschaft de des Messias restaurar ist, dass familias, Familien wiederhergestellt not werden, to kill Romans. no de und matar nicht romanos. Römer zu ermorden, Don't choose your wisdom No dann uses nutze tu nicht deine sabiduría, Weisheit, because you can't create a church that way. weil du kannst auf diese Art und porque tú no Weise puedes keine crear una Kirche iglesia de gründen. esa When God forma. says, Wenn Gott sagt, Cuando Dios I'm dice, moving from one apartment to another, yo dass voy ich a von moverme de un einem- lugar a einem otro, Abteil in das andere wechsle, don't use your human wisdom dann no nutze nicht uses tu deine sabiduría menschliche humana Weisheit, to make the sanctuary the earth para das hacer el Gleichnis santuario die la Erde tierra werden zu lassen. and think Das Heiligtum die Erde you're going to werden, cut out a pensar stone. werden zu lassen und que dass tú du vas dann a glaubst, dass cortar du una dadurch piedra. einen Stein Only herausziehst 50 people make it. und nur 50 Solo Leute 50 personas lo lograron. ans Ziel kommen. Don't think Glaube No nicht, creas that you can change a message que dass tú du puedes eine cambiar Botschaft el ändern mensaje kannst, of equality de eine igualdad Botschaft der Gleichheit, and turn it into a message about the Sunday law, y convertirlo en un mensaje de la ley sobre la ley dominical, using human wisdom utilizando sabiduría humana and think there's going to be a cutting out. y pensar que eso nos va a separar. If we had the same message Si nosotros tuviésemos el mismo mensaje of a Sunday law that the church has, de la ley dominical que la iglesia tiene, we'd be best friends with them. seríamos los mejores amigos de ellos. We wouldn't be cut out from them. Wir würden uns ja von ihnen nicht No seríamos wir würden cortados nicht herausgetrennt werden von ihnen. de Our ellos. message, Unsere Nuestro Botschaft, mensaje it is self-evident und das ist selbst es evidente en that we sí cannot use human thinking. de que nosotros no podemos utilizar sabiduría humana. Stop being scared of what people think about you. Deja de tener miedo con respecto a lo que las personas piensan de ti. Have faith Ten God is fe leading this de que movement Dios está dirigiendo este movimiento and you will begin to be cut out. y tú vas a comenzar a ser cortado. In closing, En there are a conclusión, group of people. hay un grupo de personas. I've named three of them. Yo mencioné a 3 de They were ellos. here Ellos están aquí and they saw the separation coming y ellos veían la separación venir and they were scared. y ellos tuvieron miedo. So what they decide to do Así que lo que ellos decidieron hacer is to leave the ranks of God's people es dejar las filas del pueblo de Dios and join whom? y unirse a quién? The church, A la iglesia, the mountain. a la montaña. They don't want to separate from that church Ellos no se quieren separar de esa iglesia because they have a common message. porque ellos tienen un mensaje en común. They stay there
Ellos o se quedan stay allí, where they are ellos se Sie quedan bleiben donde da, wo están, sie sind, because they want to put human thinking porque weil sie ellos quieren menschliches Denken colocar above la sabiduría God's humana thinking, über göttliches sobre la Denken sabiduría de setzen Dios, wollen. which is completely opposite to what they claim. Und das ist das lo que ganze es completamente Gegenteil dessen, was sie contradictorio con behaupten. respecto a lo que They ellos see dicen. the storm approaching, Ellos Sie ven sehen, la wie der tormenta Sturm avecinarse, the separation, Sie sehen la die Trennung separación heraufkommen, which has just begun, die que acaba de soeben comenzar, begonnen hat. and they're fearful of that. y Und davor haben ellos sie tienen Angst. miedo de In their eso. human wisdom, they want to try to manage the Y situation. en su but it sabiduría won't work. humana, Und in ihrer ellos menschlichen intentan manejar la Weisheit versuchen situación, sie, pero no va a diese funcionar. Situation zu handeln, und das wird nicht funktionieren. So, the separation Así que la Trennung, separación that Matthew 13 speaks about über de la die cual habla Matthäus Mateo 13 13, spricht, is about the separation of God's church from the world. ist es sobre von la Gottes separación de la Gemeinde, iglesia ist de die Dios Trennung del von Gottes mundo. Gemeinde von der Welt. Ellen White says, Elena White White sagt, nos copy dice, that model and bring it into the church. Wir vamos a kopieren copiar dieses ese modelo y Muster und vamos a bringen traerlo a la es, iglesia, zur vamos a aplicarlo a la iglesia. Gemeinde. There will be a message Es wird da eine Botschaft Hay un geben, which is va a not haber un according to mensaje human wisdom, die que nicht no, gemäß menschlichem que no está relacionado con la that sabiduría will humana, separate this church que va a separar a esta iglesia from the church of Laodicea, de la iglesia de la Odisea, Seventh-day Adventist Church. la iglesia adventista del séptimo día. And we must not use human wisdom Y nosotros no deberíamos de utilizar sabiduría humana keine menschliche Weisheit nutzen, to try to assist in this cutting out. para intentar ayudar este proceso de separación o de división. Wenn du das versuchst, It won't work. dann wird Al das intentarlo no It has to be funcionará. done without human intervention. Tiene es que muss ser ohne menschliches Eingreifen. sin intervención Human humana, thinking, sin Menschliches pensamiento Denken, humano, Laodicean thinking. laodiceanisches pensamiento Denken. You cannot use laodicense. Laodicean theology Tú no puedes Kannst keine utilizar teología Theologie von laodicense Laodicea nutzen, to separate from Laodicea. dich von Laodicea para zu separarte de la trennen. Odisea. That's why this movement Es por Deshalb eso que is este teaching what movimiento it is, lehrt enseñando diese lo que es. Bewegung, was sie eben ist. and that we have separated Und wir haben uns und wir trennen uns from Path to the Just, Tree of Life, von for Y America. fuimos separados del camino de la justicia, el árbol de la vida o futura para Those are América. symbols das Ellos sind son Symbole. símbolos of the way of thinking. de Das la sind forma de Symbole für pensar. eine Art des Denkens. They were all cut from the same cloth Sie wurden alle Ellos von son demselben cortados Stück de la misma pieza herausgeschnitten, because they all believe in human thinking. weil sie porque alle todos an ellos, menschliches Denken glauben, se basan en sabiduría humana, an en fuerza humana, menschlichem Kraft. Which is Laodicean lo cual es theology. Das ist teología eine laodicense. Theologie von Laodicea. Let's pray. Lass uns Vamos a zusammen beten. orar. Our Heavenly Father, Himmlischer Oh Vater, Padre Celeste, we bow before you wir knien vor dir estamos inclinados delante de ti, for salvation. und wir buscando sehnen, la nach salvación. Erlösung. For so long, Por So tanto lange tiempo, we have either voluntarily or where we have been deceived haben wir bien entweder sea freiwillig, voluntariamente freiwillig o oder wir que wurden hayamos sido getäuscht. to engañados using human wisdom to A la- save ourselves. a la hora de Menschliche utilizar Weisheit sabiduría nutzen, humana um para uns salvarnos a selbst zu nosotros mismos. We have clear evidence Wir haben klare Tenemos und deutliche evidencias Beweise, claras that your church is about to be destroyed, de que tu dass iglesia deine está a Gemeinde punto de ser kurz vor der destruida. Zerstörung steht. and we need to separate from that body before the destruction Y occurs. nosotros debemos de separarnos de ese cuerpo antes de que la destrucción ocurra. Zerstörung kommt. The separation cannot be done through human wisdom. La separación no puede ser hecha a través de sabiduría humana. It has to be done through your wisdom. Tiene que ser hecha a través de tu sabiduría, mediante tu sabiduría. May we have confidence Mögen wir Vertrauen haben Por favor, leading in haznos deine tener Führung, confianza en tu guía, as you begin the work of separation. mientras tú inicias esta obra de separación. beginnst. Help us, Father, Helf Ayúdanos, Padre, settle into these truths. dass wir a uns, afirmarnos en dass esta wir verdad. fest werden oder standhaft werden in diesen Wahrheiten. Pray in Jesus' name. Und ich Oro en bete el nombre de Jesús. Amen. Amén.